Edisi village, Keplung Edisi village, Kaisa Kaya ini Keplai nih himbatam, lamani mangkli, और जगह संग प्राय 600 मीटर जरा ताबक जरा हिमई दङ ते 6 किलोमीटर जरा संग ताबक जरा हिमई दङ बस कांगो ते बस ते 7 किलोमीटर संग हिमैको संग ताबक बस कांगो सिनि एडिसी संग मारि 12 तारिख संग ओ मनन संग सिनि कप्लाई नि हुनुगै रमनि ते बस कप्लाई ngai बस कांगो 12 तारिख संग जतन आनारस सिन नव बुद रवै सिनि खासुकसा जतन से कोइनेने बेलाइखे मायागना सिनि प्रार्थी सारपूर्ण चन्द्र जमातियानो आनारस सिन नव बुद रवै कप्लाई खाइनानि बागै जत 20 किल्ला बागमानि जत लुकुरब जत जगाउनो तबक बेदि इंजाक जस संग विजय उत्सव नि बागै तबक नाइसिंजाक बस कानि 17 तारिख गगे विजय उत्सव चनसानाय ओ विजय उत्सव चानानि बागै सिनि साब जुनाल चेयरमैन अलरेडी न ब्रास काइब्रि पाइजाक कारण 7 ताकाइसे जों विजय उत्सव चानाय के बुआ कहाँ के संगनाय पोहा माइसानाय जत जगह में संसिनि टीटी एडीसी गवर्नमेंट नि बागमानि बायनो संग केटारिं बायनो जत दागावनो पोहा सिनि के आवारय जानाय हम संग कन्फर्म आइसि कोनो डाउट जानाय क करे हानि मगै ओ पार्ट जुमला पार्टी बीजेपी नि बासनाय प्रार्थी अमर जमातिया जे करप्टेड ओ बरगनो के बुटारडी ओ बरगनो बुट रखांखे हाय बनि नकते सुग्रना नि बागै सिनरक बुट रमानि क्लाइनाय बनि राबार बागान ते बांग्रवानि बागै सि बन बुट रमा क्लाइनाय बनि हाथाय कतर बांग्रवानि बागै सि बन बुट रमा क्लाइनाय हानि बाबा आं नरनि सोशल मीडिया ते कक काइसा कसारनानि मुसुगु ओ 20 किल्ला बागमानि तिप्रासारक लुकुरक रांसानि ताखुकतै बुकुकसं हातै दफानो हामजागै तंनायरक फाइदिसं थानसांगै जिने मान थाइनि बागै जों जतनो सभा खाइलायै जिनि और थानसानो कप्लाई खाइरलायनाय ते जिनि प्रार्थीनबो जों कप्लाई खाइरलायनाय हामबाय एडीसी वो रांकिसी सारहाव सिनि थाने वो डीडब्ल्यूएस करे सिनि थाने वो कारेंट डिपार्टमेंट करे सिनि थाने वो पीडब्ल्यूडी लामा सनानानि बागै पीडब्ल्यूडी नायनाय करे जोनो रां रहया अथच बरतमा साफायनाय रायखालं कामे फाइखे एडीसी 5 बोसोर चालावहा पूर्णचंद्र जमातिया बो लामा खाया तै खाया कारेंट लो यही साफायनाय कारेंट नि मंत्री खा निरंजन सिंह रतनलाल नाथ कारेंट मंत्री दैनि मंत्री साबो सुशांत चौधरी बबले लामानि मंत्री हिंके मानिक साहा निजे खुद चीफ मिनिस्टर ने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तिनि बम लामा कहा खाइनि मुसु खाइसे लगे न इंजीनियर न चीफ इंजीनियर न ढिंगै थाने रायखालं कामिनि लुकुरावनि बागै लामा कहा खाइदिहि अर्डार के तिनि लगे अंगु हाइसि किंतु बॉस चिनी आम चाइनो चिनी तिप्रासा नो बॉस हामजा गया चिनी तिप्रासा तै कहा मानु या मानु ओबनो बबख्राव मिहिया हानि बागै न खाया तिनि दाराम पदो सं बरनो सावै अमो खायै बर तबो माया दल काइसे तंफनो कारण बरनि मुसुतै मा खाया हानि बांसि जों बार सावो जे मानिक साहानि टीम बीजेपी बरम जिसिनि तिप्रासानो हामजा गया सुजाक सिनि अधिकारनो रनि मुसिया रोमान स्क्रिप्ट बसनो लेखा पर मुसुक जाया जोनो हानि अधिकार बुरनि मुसुक जाया एडिसिनो एम्पावरमेंट बुरनि मुसुक जाया तिप्रासाया कदं पाइहा दिल्लीनि निनि होम मिनिस्टार सयजाक प्रधानमंत्री सयजाक तारपरेबो रनि मुसुक जाया बरफ गाप फातार फाइने न हंके हाजा कोगले बांग्लादेश नि तिनि फाइहा बनेंके कागज पत्र थुं रेडी नक थाइ रेडी नेने तामसनाय बरनि रेशन कार्ड
ready oma ke borno ke facility ro so जोंखे अरनो आसायो अरनो थयो अमा हायकेनो बुसो गदक तंग फाइलायखा तारपरेबो जोंनि हानि कागज सोनो रया हानि बुमुं सोनो रया नखायनि पर्चा करे निनि जागानि पर्चा करे अमा हायके गोबां मा सिनिति प्रासारक मा दं दिनै हानि अधिकार मारनाय होनखांखे जों कमिनेल ओं थांपायो हायसि वाजे बिरिदि ओं थांपायफो जों कोनो दिनो वाजे बिरिदिया Gahani bangsi tabak sini bubagra, sini bobicot senawani bagui, nini ani joto ni besaro ni bobicot senawani bagui ci bubagra ni coba. Ini o coba, wono tantrik coba seng keplai mangnai. Ini village committee berkaya borok, 10 bosor kawai tangka village committee kaya. Village committee kaya ni karon tambe, seno edisi village committee orang rohya kaya ni. Tabo member, chairman, kuru hingke, finance commission rang rohya. Sabi tine no phang tori nangu, village committee wo. Nge sabi tine no phang se kuru hingke ba, dili no hiti rang rohya ta, seba rang khoros khaine, temak khaine, sini chongjak se kuru. Manik saha siti tine village committee election khaya. O manik saha jodi tuna hada khaingke, asuk ti prasad doro dingui tong khaingke. Tani 10 বছরও বিসি ইলেকশন খাইয়া जों बीजेपी नि नेतारok फायखेंके मा सोंनाय बीजेपी नि नेतारok अर फायफ्र सिमिसि दापनमा दो पावरमा दमा साफाय नि नगलि सोंजाक तिप्रामो थाव थांखांके निरनि नग काट खायरो नाय बुरा बातारया रेगा तांगरया हाय हनै साफाय ते 2 मास दाइसिनि 2 मास जे नक ताना ही बहम फाइमेनि बरक न जों मेम्बार सोनानै ताबक बिसि इलेक्शन जों खुंफैलिङो जों कप्लाइं दं सोबा नक तानाय आफ्रो बुसिनाय हायसि सोबा बुरि बुरा बाता तानाय आफ्रो जों फुनुवैनाय हायसि हानिबा आं सानो मुसुगो नक ताबक जे लिसुंजाक ब आगस्ट नि सिमिसि सामुं चेंजानाय दो आगस्ट नि सिगांखौनो दिनो सामुं चेंजाया नन नक तावै रनाय काट खाय रनाय ही हुपन ताकिरिदि विलेज कमिटी इलेक्शन जून मासे 30 तारिख नि बिसि इलेक्शन कमिटी पाइतेने खुंपलुं सापायनि दोसाले सभा पाइने खुंपलुं बिसिव प्रमोटर पाइने नगे तानि बरनो किरि तंसनै ताबक जों मा सानाय जे किरि नाय रनो और नेबो बिसि इलेक्शन ति प्रमोटर सिपाइने ही सिस्टम हुनके नक तांदानाय ही होहि तानि किरि जानाय तंसि sini si member na sini si chairman na sini member ang kita tanoba जों तो ताया ब्ले जों जो तो ति प्रासा न अमाय के ताया किंतु जे ताना ही होफाइने न जों मा फुनु ना हाची बिसि इलेक्शन पाइमेनि परे दिनै और जागा के आसु दापनमा के साफायो आइन के बिसि इलेक्शन खाइदि ही हराया कामयाम तो लामा नि बागै कक साराया कामयाम सायो इलेक्ट्रिसिटी हायनि बागै कक साराया कामयाम सायो तैमानु यांगमार न कक साराया हाची और के दापनमा के तंफायो दो आबोनि बागै जतनि से लस बाबो बिसि इलेक्शन खायानि तिप्रासा और बीजेपी बु लस करे सीपीएम बु लस करे तिप्रामथा बु लस करे लस नहीं के तिप्रासा हाची पार्टी नि कुनो लस करे जों जनगण नि लस दिनै तिनि बुबाग्रा जे प्रपर सावस जों पार्टी कटरिया जाति सि कटर दिनै जाति थानसांगनि हामजा लाइवेनि तिनि बुबाग्रा फ्रंतौ ओ जरावो ताबोनि कैंडिडेट बीजेपी नि बुमपेर ओइ सिग्रिना निहि नव बुमपेर निहि इंतौ हाची अमो तिनि कल्चरो ग्रै तिनि लुकुवबो मासालायने तिनि कामी लुकुव मासालायने जदि राजनीति न तोरजागै न अमाहाय भोट गानाव ताखौ माहाय हिंसा तबो खांके बनो लुकुनि इंगै मासालायने हाची न बीजेपी खाने की खाइदी कांग्रेस खाने की खाइदी सीपीएम खाने की खाइदी बोनि जराव किंतु दमकी समकी अमाहाय के नगानाव बुमपेर फाइने अमाहाय मांगिया जों मासानाय सुरजीत माराक आवाज को बचा के रखो 17 तारीख को और जोर से चिल्लाना है जब हम लोग जीतेंगे
Jothoro koi na kisa asuk na bagoi. Jotho asuk di kisa. Ang poilono norokno khulung mas kangya pharo khulung kha juju akung chigu recovery नमस्कार रिको बारे है ना रिको बारे हमारा मॉग है ना कौन है मॉग खड़ा 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 हो ना साधु 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 आप लोग बुबागरा का बात सुनना चाहता है वो जो वहां में है वो दूर से हाथ तो दिखा दो हाथ दिखा दो आई लव यू आप इतना दूर में है लेकिन आंग न रखना हम जागो सुनाई दे रहा है मेरा तिपरासा दूर भी हो दिल का पास है ना अपना तिपरासा है अंग बेसी कॉक सागलक मैं ज्यादा पॉलिटिकल भाषण नहीं दूंगा लेकिन आपको करके 5 से 10 मिनट बुबागरा का बात सुनना पड़ेगा आप सुनेगा तो शांति से ये एडीसी इलेक्शन में हा बागरा तिपरा मोथा के लिए फाइट नहीं कर रहा है मैं तिपरा मोथा के लिए फाइट नहीं कर रहा मैं अपना गरीब तिपरासा जो तिपरासा आज यहां में गरीब है जो तिपरासा जिसके पास नौकरी नहीं है जो तिपरा मां बूमा जिसका घर में बच्चा है लेकिन बच्चा रात को रोता है क्योंकि भूखा है जो तिपरासा जो तिपरा जग जिसके दिल में दर्द है जो तिपरासा हानि बसा भूमिहीन हो गया मैं आप सब वो तिपरासा का अधिकार के लिए फाइट कर रहा हूं एक जगह में मानिक शाह है जो बोल रहा है आपनी वोट बीजेपी रे ना करले आपनार बाड़ीते जल आसबे ना प्रथमे वोट करो एरपरे रास्ता होबे एरपरे आपनार बाच्चार शिक्षा होबे आपनी प्रथमे वोट करो बीजेपी रे एरपरे आपनार बाड़ीते जल आसबे और एक तरफ में आपका हा बुबागरा है जो बोल रहा है ना प्रथमे आपनी आमार बाड़ीते जल देन आमार बिजली देन कारेंट देन आमार रास्ता देन आमार चाकरी देन आमार सेकला सिकली आमार छेले मेये बाच्चारे एकटा भालो भविष्यत एरपरे आमार दिया वोट निये जाओ आई लव यू टू आप मॉग है कि त्रिपुरा है कि चाकमा है हम नहीं जानते लेकिन मैं आपको क्यों प्यार करता हूं जानता है क्योंकि आप नाक चेप्टा है आप नाकबादी है आप बुकुंग बरा है यहां में हमारा मॉग है ना कहां है मॉग अरे आप आओ हमारा चाकमा रतन आओ आप हमारा कैंडिडेट आओ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट आओ
यहां में आप देखो इन लोगों को, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। आपका नाम, अपना नाम की? थोइचिंग मक। निनी बुमुंग तमा? डॉक्टर रति मोहन त्रिपुरा। क्योचिनु मक। तुम्हारा नाम क्या है? रतन चकमा। रतन चकमा। रुको, मत जाओ, पब्लिक को देखने दो। मग, त्रिपुरा, मग, चाकमा। सामने जाओ तो सब लोग। किसी को मालूम है कि कौन मग है, कौन चकमा है, कौन त्रिपुरा है? नहीं, सब बुकुंगबारा है, सब नागबादी है। किसी को मालूम है कौन बुद्ध भगवान का प्रार्थना करता है, कौन ईश्वर भगवान राम का प्रार्थना करता है, कौन जीसस क्राइस्ट का प्रार्थना करता है? नहीं। अगर इन लोगों को अगरतला में, दिल्ली में, कलकत्ता में आप सामने रख दो, क्यों जानबे ना के चाकमा आछे, के मग आछे, के त्रिपुरा आछे? सत्य कथा की आज के चाकमा गरीब, त्रिपुरा गरीब, मग गरीब। क्यों जाने ना कि उन्हीं सीपीएम बीजेपी मथा। सत्य कथा आछे आज का चाकमारे छेले मेये गरीब, आज का मगे छे मेले गरीब, और आमादेर त्रिपुरार छेले मेये गरीब। केन गरीब आछे? थानसा नहीं, एकजुटता नहीं, एकता नहीं। যেই দিন আমাদের গরিবে একতা হয়ে যাবে, থানসা হয়ে যাবে, একজোটতা হয়ে যাবে, আগরতলার যে শাসন করে আমার উপরে ডিভাইড এন্ড রুল করতে পারবো না, বিভাজন করে আমার ডিভাইড গরিব তিপ্রাসারে শাসন করতে পারবো না। मेरा क्या लक्ष्य है, আমার কি লক্ষ্য আছে? তালি মত মারো। অনেক বিজেপি রে আমার আগরতলার লিডার আছে, আমার বলে কি রাজা আমি তো আপনার সমর্থন করি, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী উনি বলছেন কি রাজা থাকলে টিটিএডিসি এর দখল হবে না, তো প্রথমে রাজারে শেষ করো, এরপরে আস্তে আস্তে টিটিএডিসি রে আমাদের দখল করতে হবে। एक दो दिन, कितना दिन हो गया घोषणा पत्र को निकाल के? कल निकला, परसों बीजेपी रे घोषणा पत्र हमें देखे थे, संकल्प पत्र, उसमें टीटीएडीसी একটা শব্দ আছে ট্রাইবাল, এখানে না, ডিলিট হয়ে গেছে, অটোনমাস ডিলিট হয়ে গেছে। তো উনি কি করতে চায়? টিটিএডিসি দিয়ে আপনার ট্রাইবাল শব্দ ডিলিট করে আপনার কি বলতে চায় কি এই টিটিএডিসি আমাদের তিপ্রাসা জনজাতির নয়? 12 তারিখে উনার কাছে অনেক টাকা আছে, বিজেপি তো বড় পার্টি, তিপ্রা মাথা তো চিকন পার্টি। এক জায়গাতে বিজেপি রে টাকারে পাওয়ার হবে, আরেক জায়গাতে তিপ্রা মাথারে জাতিরে পাওয়ার হবে। মানিক বাবু বলে বিজেপি রে পার্টি পাওয়ার, টাকা পাওয়ার জিতবে। হাবু বাগরা কইতাছে এইবার আপনার টাকা পাওয়ার, আপনার পার্টির পাওয়ার জিতবে না, এইবার আমাদের জাতি পাওয়ার জিতবে। अलायंस करसे ना, ठीक करसे तो ठीक किया। अलायंस करता तो पैसा मिलता, कुछ लीडर लोगों को बहुत अच्छा पोजीशन मिलता है, लेकिन आपका बुबागरा ने अलायंस नहीं किया, क्योंकि बुबागरा बोल रहा है जब तक हमारा गरीब लोगों को, जो आपने तिप्रासा अकॉर्ड में प्रॉमिस किया था, आप जब तक हमारा बच्चा का भविष्य,
हमारा सेकला सिकली का भविष्य, हमारा तिप्रासा, हमारा पुमा का भविष्य को आप ठीक नहीं करता है, हमको अधिकार नहीं देता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपना तिप्रासा को धोखा नहीं दूंगा। देवजीत, वरेंद्र, रतन, संजय, धनंजय, ये फाइट मेरा नहीं है, ये फाइट मेरा नहीं है। थक गया हूं सच में। रोज न्यूज़पेपर में, अगरतला का कुछ न्यूज़पेपर है, रोज आपका बुबागरा को गाली देता है। रोज बोला जाता है कि हमारा ही तिपरासा हमको टारगेट करता है। थक गया। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या मुझे पैसा चाहिए? राजा को पैसा चाहिए? हम आपको पैसा देना चाहते हैं। आपका राजा को नौकरी चाहिए? ओ बुमा लोग, हमको नौकरी चाहिए। क्या हमको नौकरी चाहिए? हम आपका घर में नौकरी देना चाहते हैं। क्या मुझे संपत्ति चाहिए? क्या मुझे जमीन भूमि चाहिए? हाँ चाहिए, पहले से है, बहुत है, ईश्वर ने सब दिया। मैं आपको अपना हाँ, आपको जमीन देना चाहता हूं, आपको संपत्ति देना चाहता हूं। क्या मुझे शिक्षा चाहिए? मुझे क्या शिक्षा चाहिए? मैं तो पहले से एजुकेटेड हूं। मैं आपका बच्चा को शिक्षा देना चाहता हूं कि आपका, हमारा गरीब तिपरासा का बच्चा को शिक्षा मिलेगा तो कल आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, आपका डॉक्टर ऑफिसर बनेगा, आपका डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, आपका बच्चा का भविष्य अच्छा होगा। अगर आपका बच्चा का भविष्य अच्छा होगा तो तोहफा आगे बढ़ेगा, और तोहफा आगे बढ़ेगा तो तिपरासा आगे चलेगा। ये फाइट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। और अगर आज भी आपको अपना वोट थोड़ा सा छुआक, वाक, रिगनाए, थोड़ा सा रंग के लिए बेचना है ना, तो मेरा बुमा लोग, आपका बच्चा पूरा जिंदगी गरीब रहेगा, क्योंकि चुआक खत्म हो जाएगा, वाक खत्म हो जाएगा, पैसा खर्च हो जाएगा। रिगनाए कब तक रहेगा? आपका बच्चा, आपका सेकला सिकली का भविष्य के बारे अगर बुमा लोग परवाह नहीं करेगा, अगर तिपरा जग अपना मां, अपना बच्चा का भविष्य के बारे, अधिकार के बारे बात नहीं करेगा, तो कब तक आपका राजा फाइट करेगा? सच में केतु बहुत थक गया, थक गया। लेकिन तभी भी मेरे दिल में अपना जाति को उठाने के लिए, फाइट करने के लिए मन है। केतु कभी कभी कमजोर लगता है, लेकिन तभी भी मेरा मन के अंदर बात है कि एक दिन तिपरासा को, आपको त्रिपुरा का मालिक मैं हानि बुसा को बना के छोड़ूंगा। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह, आप नहीं जीतेगा। आप गलत आदमी से चैलेंज किया रे। आपने बहुत बड़ा गलती किया। मैं तो आपके साथ हाथ मिला के आगे बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन आपने बेइज्जत किया,
आपने उल्टा सीधा बोला। आपने कहा 100 साल तक आप हमारा कॉकबोरक को उठने नहीं देगा। आप मुख्यमंत्री 100 साल तक रहेगा क्या? रोज कभी मेरे ब्रू को, रियांग को रेफ्यूजी, बांग्लादेश से अपना रियांग को रेफ्यूजी बोलता है। जब अंजल चाकमा को मारा, 1 महीना तक मुख्यमंत्री चुप बैठा। जब आपका हाप बागरा ने, जब बांग्लादेश में हमारा मॉग, हमारा चाकमा, हमारा त्रिपुरा, हमारा हिंदू बंगाली को मारा, हमारा मंदिर को, हमारा बुद्ध मंदिर को, हमारा गिरजा को जलाया, सबसे पहले मैंने आवाज उठाया। हमारा त्रिपुरा का मुख्यमंत्री चुप बैठा। आज अगर मैं बांग्लादेश को सवाल उठाता हूं, जब बांग्लादेश को मैं बोलता हूं कि अगर आपने हमारा माइनॉरिटी को, तिप्रासा हो, चकमा हो, मोग हो, मणिपुरी हो, गारो हो, हिंदू बंगाली हो, अगर आप हमारे लोगों को छुएगा जमायते इस्लामी, अगर जमायते इस्लामी हमारे लोगों को बांग्लादेश में छुएगा तो हम आपका हाई कमीशन बंद कर देंगे। तो मुख्यमंत्री बोलता है नहीं करो, मत करो, गैर कानूनी है। जब वो लोग ने हमारा मंदिर जलाया, हमारा बुद्ध मंदिर जलाया, हमारा गिरजा को तोड़ा, हमारे लोगों को जिंदा जलाया, आप स्टेट के मुख्यमंत्री होके भी चुप रहा। और हेमंत बिश्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री ने आवाज उठाया। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बीजेपी का है, हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी का है, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा आवाज उठाया, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री चुप बैठा। मैंने आवाज उठाया तो आज हमारा मुख्यमंत्री बोलता है गैर कानूनी। अरे अमित शाह ने खुद बोला कि एक ना एक दिन हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी लेंगे। और अगर मैं बोलता हूं कि एक दिन हम लोग जो बांग्लादेश में हमारा जमीन है उसको भी वापस लेंगे, तो हमारा मुख्यमंत्री बोलता है ना ना, এই ডিপ্লোমেসি আছে, এই আপনি করতে পারবেন না। अरे भाई, बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस ने बोला हिंदुस्तान का टुकड़ा करेगा। बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस ने बोला, जमात इस्लामी ने बोला कि हम ये चिकन नेक को बंद कर देंगे। मैंने उसका उत्तर दिया, आप उसका अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोला, मेरा अगेंस्ट। अरे कब तक डरोगे, कब तक डर डर के बात करोगे? यहां में जो हमारा हिंदू बंगाली है, कुमिल्ला आपका था, मेरा था, ब्राह्मणबाड़ी आपका था, हमारा था, खागरा चोरी आपका था, मेरा था, हमारा था, चट्टग्राम हमारा था, कॉक्स बाजार हमारा था। आज अपना ही जमीन को वापस लेने के लिए आप डिप्लोमेसी बात करते हैं। अरे डरोगे तो मरोगे, डरो मत, आगे बढ़ो। और आप हमारे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, आपको लगता है कि आपका बंधु बांग्लादेश है और तिप्रासा आपका शत्रु है। मैं मुख्यमंत्री को बोलना चाहता हूं, आपका असली दुश्मन जमात इस्लामी बांग्लादेश में है। हम गरीब तिप्रासा दुश्मन नहीं है आपका। आपको अगर टारगेट करना है तो उनको करो, लेकिन आपने हमेशा हमारा बुकुंग बारा को टारगेट किया। 12 तारीख को
हमारा गरीब तिप्रासा, मौत, चाकमा, त्रिपुरा, बुरुई, पुमा, सेकला, सिकली, पूरा हिंदुस्तान का सबसे अमीर पार्टी बीजेपी को सबसे गरीब तिप्रासा जवाब देगा। जाति पावर पार्टी को हराएगा, तोहफा पार्टी को हराएगा। हराएगा कि नहीं? हराएगा कि नहीं? और आपका जीतने का सिर्फ एक ही विधि है, एक ही दवाई है। क्या है वो? धांसा। गरीब, जिस दिन हमारा गरीब लोगों का धांसा होगा ना, आपको कोई शासन नहीं कर सकता है। जिस दिन गरीब एक हो जाएगा ना, हम लोगों का गरीब जिस दिन एक हो जाएगा, हम लोग, वो क्या एडीसी को दखल करेगा? 2028 में हमारा बुकुंग बारा अगरतला को दखल करेगा, आप देखना। तो यहां में झगड़ा नहीं होना चाहिए। सीपीएम का भी बुकुंग बारा तिप्रासा है, कांग्रेस का भी बुकुंग बारा तिप्रासा है, मोथा का भी बुकुंग बारा तिप्रासा है। तो न्यूज़पेपर में जब मैं पढ़ता हूं, तिप्रा मोथा ने बीजेपी से फाइट किया, सीपीएम ने बीजेपी से फाइट किया, कांग्रेस सीपीएम का लड़ाई हुआ, नहीं, तिप्रासा से फाइट कर रहा है। अगर आप अपना राजा को प्यार करता है तो यहां में झगड़ा मत करो, प्लीज झगड़ा मत करो। तिप्रासा को मार रहा है और हंस रहा कोई और है। जब दफा 5 साल में इलेक्शन आएगा, लेकिन अगर तिप्रासा से फाइट करेगा तो दफा का नुकसान होता है। हाथ जोड़ के मैं आपको बोलता हूं, 12 तारीख 10 तारीख में झगड़ा मत करो। जीतेगा तिप्रा मोथा, लेकिन तिप्रासा को मत मारो। आप किसी को भी वोट करो, लेकिन तिप्रासा को मत मारो। हमारा संख्या कम है, हम लोग कम हैं, सिर्फ 10 लाख 12 लाख है। अगर सीपीएम मोथा आईपीएफटी बीजेपी होकर डिवाइड हो गया, बट गया, तो हम लोगों का बच्चा का क्या? फाइनली देवजीत, हरिंद्र, सिमना का जो प्रोग्राम किया है आप, सिमना का जो आपने प्रोग्राम किया और जो यहां में प्रोग्राम हुआ, ये तो सिमना को भी हरा दिया रे भवरंजन। ये तो इतना बड़ा जनसभा हो गया रे। ये एक ही चीज बोलता है, हमको प्यार करता है ये लोग सब। आंग नरक न हम जागो, आंग नरक न हम जागो, रियली, सच में, दिल से। यहां में संजय, रतन, मनिहार, यहां में वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ है। देखो, हम लोगों का लीडर बहुत, पब्लिक बहुत अच्छा है, गरीब है, सिंपल है, आप लोग सब अच्छा है। थोड़ा लीडर लोग थोड़ा सा स्वार्थी हो गया रे। अरे क्यों अपना राजा का नाम खराब कर रहा है? लीडर, पहले गरीब का चिंता करो। संजय, आप एमएलए है, आप एमडीसी है, आप भी एमडीसी बनेगा। पहले हमारा गरीब लोगों का चिंता करो। लीडर लोग, आपको बनाया गरीब ने लीडर, आपका चिंता पहले गरीब के लिए होना चाहिए, हमारा तिप्रासा के लिए होना चाहिए। ये एरिया में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर तिप्रा मोथा जीतता है तो टीटीएडीसी से मैं अलग से आप दोनों का एरिया में 4 करोड़ हर साल एक्स्ट्रा मैं दूंगा। यहां में एटलीस्ट रास्ता नहीं बना सकता है तो पानी का प्रॉब्लम तो ठीक कर दो,
थोड़ा सा स्कूल का प्रॉब्लम तो ठीक कर दो, थोड़ा सा लोगों को नौकरी तो दे दो, ऊपर में ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देगा। अंत में मीडिया, आई बिलीव আপনি তো আইএনএসে আছে, হ্যাঁ, বড় পত্রিকার, বড় নিউজ एजेंसी, एक बार ऊपरी আসেন, सब लोग खड़ा हो तो हम थोड़ा सा कैन आई इनवाइट यू हियर। ये जो अगरतला से मीडिया है ना, बोले कि तीपरा मथारे समर्थन নেই। আমি যে আগরতলার যে অখবার আছে ওনার এই আমাদের কি সমর্থন আছে আমি দেখাইতে চাই। ठीक है, सब लोग हाथ आए, पीछे में भी हाथ उठाओ, पीछे में भी। मैं ऐसा करूंगा, देवजीत यहां तो धानसा का मतलब देखना है। एक उंगली से ऐसा करो, एक उंगली हाथ ऐसा, कुछ नहीं हुआ ना। दो उंगली से करो, पीछे में भी, तीन उंगली से करो, 4 से करो, अब सब 5 लेके करो। इसी को थानसा बोलता है। अगर चाकमा बन के फाइट करेगा नहीं जीतेगा, अगर मॉक बन के फाइट करेगा नहीं जीतेगा, अगर त्रिपुरा बन के फाइट करेगा, देव वर्मा जमातिया बन के फाइट करेगा नहीं जीतेगा, रियांग बन के फाइट करेगा नहीं जीतेगा। लेकिन अगर आप लोग सब नागबादी, बुकुंगबारा, नाग चेप्टा, तिप्रासा बन के फाइट करेगा तो हम लोग सब जीतेगा। मैं अभी बोलता हूं, मीडिया है, थोड़ा सा आप देखिए ना, रिकॉर्डिंग हो गया, दिखाएगा, घुमा के दिखाएगा, मानिक शाह को भी दिखाएगा। Belaino hambai kulungka Tiprasa toba ayuk lotong, Tiprasa jati ayuk lotong। हेलो जथा तंगदै केबता थांदी चिनि जॉइनिंग प्रोग्राम प्रार्थी केनाराम रियांग, मिनिस्टर विश्वकेतु देव वर्मा, हरेंद्र रियांग, हमारा बहन जो यहां में है, आपने क्लियर किया, यू आर तिप्रासा, यू आर ऑल्सो तिप्रा मोथा, यू आर तिप्रा मोथा। यहां में वाईटीएफ का लीडर्स, यहां में मेरा मॉग का लीडर शिहानु मॉग, मेरा बुरुई बोदल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यहां में हमारा बुरुई बोदल प्रेसिडेंट, यहां हो ना, सामने आओ, जेल गया था। यहां में वाईटीएफ प्रेसिडेंट आओ सामने, एंड यहां में मेरा तिप्रासा अंग बेसी कॉक सागलाक जोराकुरी, अंधेरा भी हो गया है, लेकिन मैं आपको, आप लोग बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, बैठो ना। किशन,
हॉरेन आप भी आओ, पुरेंद्र आप भी आओ, सब लोग आओ, सब लोग आओ। फायदी शियानु आप भी आओ रे, सब लोग थानसा है। सब लोग, और सब लोग बैठो, एक संग बैठो, थानसा दिखाओ। नीतीश बैठो। आपको बुबागरा का बात सुनना है? अरे मैं तो शांतिर बाजार में हूं। हा बागरा, हा बागरा, राइट? आमी मैक्सिमम 5 मिनिट लूंगा, 5 मिनिट। आंग बेसी कॉक सागलाक, आंग बेसी काउ सागलाक। अगर आपको अपना बच्चा का भविष्य, अपना सेकला सिकली का भविष्य का चिंता है, अगर यहां में बुमा को, यहां में मां बाप को, अगर आपका बच्चा का परवाह है, तो आपका पास आसान सा चॉइस है। एक तरफ त्रिपुरा का मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानेक शाह, और दूसरे तरफ हा बागरा। अब त्रिपुरा का बुकुंगबारा, यहां में चाकमा हो, यहां में मोग हो, यहां में त्रिपुरा देव वर्मा अपना ब्रू हो, आपको डिसाइड करना है। क्या ये एडीसी इलेक्शन में आप वोट बीजेपी पार्टी मानेक शाह को करेगा, या फिर आप वोट हा बागरा का थानसा को करेगा? आप लोग डिसाइड करो। अगर मानेक शाह का पार्टी जीतता है तो आपको च्वाक मिलेगा, आपको वाक मिलेगा, आपको थोड़ा सा रिगनाई मिलेगा। लेकिन अगर हा बुबागरा, हा बागरा तीपरा मोथा जीतता है, तो आपका बच्चा का भविष्य को एक अच्छा कल मिलेगा। आप लोग डिसाइड करो। बुमा बुरुई बुरा लोग, आप लोग डिसाइड करो। मुश्किल नहीं है ना? लेकिन हम लोग के पास थानसा नहीं है। थानसा नहीं है। थानसा है? थानसा है? नहीं है, नहीं है। क्योंकि हम लोग हमेशा एक दूसरे से जलता है। कलसी का लोग, वीर चंद्र कलसी का लोग, आंग नरक हम जागो, डू यू लव मी? आप मुझे प्यार करते हो? यू लव मी? प्यार करता है? आप लोग प्यार करता है सच में? मैं जानता हूं कि आप मुझे प्यार करता है। प्रॉब्लम क्या है जानता है? अपना ब्रू ब्रू को प्यार नहीं करता। मेरा रियांग को प्यार नहीं करता। अगर रियांग को रियांग प्यार करता ना, आप बुबागरा को, हा बागरा को प्यार करता है। हॉरेन हा बागरा को प्यार करता है। केनाराम हा बागरा को प्यार करता है। प्रणेंद्र हा बागरा को प्यार करता है। अपना शियानु हमारा हा बागरा को प्यार करता है। आप हा बागरा को प्यार करता है। लेकिन आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करता। और जब तक आप लोग एक दूसरे से फाइट करते रहेगा, हमारा रियांग, हमारा जमत्या, हमारा मॉग, हमारा चाकमा, हमारा देव वर्मा, हमारा त्रिपुरा, हमारा बुकुंगबारा, नागबादी सब गरीब रहेगा।
और जिस दिन आप लोग एक दूसरा को प्यार करने लगेगा ना, मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं कि त्रिपुरा में चीनी हा, चीनी नाइकॉलफांग, चीनी हा, चीनी शासन हमारा तिप्रासा आपका बच्चा का होगा। এই ইলেকশনে আমি অ্যালায়েন্স করছে না, ঠিক করছে? ঠিক করছে? অনেকজন আমার বলেছিল বুবাগরা, আচ্ছা এই বিজেপির জন্য আমাদের তিপ্রা মথারে অনেক লিডার আমার বলেছে বুবাগরা অ্যালায়েন্স করো, বিজেপির সঙ্গে অ্যালায়েন্স করো, অ্যালায়েন্স করলে আপনাদের ভালো হবে, টাকা পাওয়া যাবে, আমাদের অনেক লিডারে ভালো ডিপার্টমেন্টস পাওয়া যাবে, আর পার্টি ভাঙবো না। আপনি অ্যালায়েন্স না করলে তিপ্রা মতা ভেঙে যাবে। আমি ওই লিডারে বলেছে, আপনি আজকাল লিডার, কে আপনার লিডার করেছে? তিপ্রা সারে জনগণ নাকি বিজেপি পার্টি? কিছু বলতে পারলাম না। আমি বলেছে কি অ্যালায়েন্স করলে আমি আমাদের তিপ্রা সারে কি বলবো? 2 সাল হয়ে গেছে তিপ্রা সা অ্যাকর্ড, আর কিছু পেইনি। তো উনি আমার বলল, महाराज ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है, आप अलायंस नहीं करेगा तो पैसा भी नहीं मिलेगा, पार्टी टूटेगा। आज आपका हा बागरा ने अलायंस नहीं किया क्योंकि मैं आप लोगों से प्यार करता हूं और आप लोगों को धोखा देकर मैं पैसा नहीं कमाना चाहता हूं। ठीक किया ना? ठीक किया ना? लेकिन पार्टी तो टूटा, बहुत लीडर्स लोग गया, लेकिन मेरा गरीब तिप्रासा, मेरा गरीब बुमा, मेरा गरीब वाईटीएफ, मेरा गरीब बुरा, मेरा गरीब लोग आज जो अपना हा बागरा को सपोर्ट किया है ना, मानिक शाह का पसीना निकल चुका है। और 12 तारीख को आप लोग निकलो। वीरचंद्र कलसी से लास्ट टाइम हम लोग नहीं जीता, संजीत रियांग जीता। 5 साल में संजीत रियांग ने अपना तिप्रासा के लिए, वीरचंद्र कलसी के लिए क्या बात किया? डबल इंजन का सरकार, लेकिन कुछ नहीं दिया अपना गरीब तिप्रासा को। वीरचंद्र कलसी कुछ दिया? तभी भी टिकट वापस संजीत रियांग को दिया। क्यों जानता है? क्योंकि जो गुलामी करेगा, जो चाकरी करेगा, जो नौकरी करेगा, उसी को टिकट मिलता है। जो हानि बिसा के बारे बात करेगा उसको टिकट नहीं दिया जाता है बीजेपी में। 12 तारीख को मेरा तिप्रासा वॉरियर्स, वाईटीएफ, टीडब्ल्यूएफ, तिप्रा मोथा, आप लोग निकलना। निकलेगा? निकलेगा? मेरा प्रार्थी है केनाराम रियांग। ये आदमी चोर नहीं है रे। मैं इतना छोटा था, मैं केनाराम को देखा है। रिटायर्ड टीचर है, उन्हीं राजनीति करे ना। केनाराम आमी जाने तुमी जितले तुमी राजनीति करबो ना, तुमी काजनीति करबो, राजनीति करबो ना। आमी आमारे विश्वास आछे। आप लोग सपोर्ट करेगा कि नहीं? सब लोग खड़ा हो, मोबाइल का टॉर्च लाइट निकालो, पीछे से, यहां से निकालो, 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 निकालो। निकाला? ओ कैमरामैन यहाँ आओ तो, यहाँ
दो कैमरा। हम दिखाना चाहता है डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह को गरीब का क्या पावर है, ठीक है? सब लोग हिलाओ यार। रेडी? अपना एफएम ब्रू कहां है? एफएम त्रिप्रासा, कम या फायदी। ये नेक्स्ट जनरेशन का लीडर है, आपका बच्चा। ओ डियर्स, मुआ सिर से आई लव यू एंड आपका हाथ बागरा 17 तारीख को मानिक शाह को दिखाएगा त्रिप्रासा का पावर क्या है। सब लोग एक आवाज में त्रिप्रासा आइक्लक्तो, त्रिप्रासा। अच्छा, मैं नया करता हूं, कुछ समथिंग न्यू। हाँ, त्रिप्रासा आयो तो कम से, त्रिप्रासा थोड़ा ज्यादा, त्रिप्रासा फिर से कम, त्रिप्रासा कम, त्रिप्रासा थोड़ा ज्यादा, त्रिप्रासा कम, त्रिप्रासा थानसा दफा, त्रिप्रासा तानसा, त्रिप्रासा। कितना मजा आ रहा है ना? देखो, हम लोग गरीब हैं लेकिन हमारा दिल बड़ा है, हमारा बुकुंगबारा का दिल बड़ा है। हम लोग के पॉकेट में पैसा नहीं है, तभी भी चेहरा में हंसता है हम लोग। ये है हानि बुसा। सब लोग अपने लिए एक ताली दो। मोना मेरा अपना दीदी को बुलाता है, अपना बहन को बुलाता है। मोना कम हियर नो, बहन, मेरा बहन अगुला, जल्दी। आज तक सिर्फ मैंने बोला है, आज बहन से भी बुलाएगा, ठीक है? हम लोग इसको घर में, इनको, मेरा बहन को हम लोग कुकुई बुलाता, कुकुई। अच्छा मोना, अभी भी कुकुई है। आप बोलो स्लोली, त्रिप्रासा, थोड़ा जोर से बोलो, त्रिप्रासा, और जोर से, त्रिप्रासा, और जोर से। त्रिप्रासा। बहन का बात भाई बोलेगा। हम लोग ना एक फैमिली है, लेकिन हम लोग भाई बहन है, लेकिन हमारा असली परिवार आप लोग है। यू आर माई रियल फैमिली। त्रिप्रासा, बेला हम भाई त्रिप्रासा आयुक लोग तुम, त्रिप्रासा जाति आयुक लोग तुम, थानसा आयुक लोग तुम, और काम
rights, yeah, we'll do or die. So no matter what, yeah, so we will fight, yeah, for our rights. So no matter what, yeah, we'll do or die. Hola, Chini ya compañes no, habagaya mai pono samasa. Chini bao ye tang ya po, piskang ni ba tang lai na. Hare ya ke chung le tola wok lai na. Habagra, chini ba pasa. Chini soto pung no sakot ke lai na. Habagra, chini ba pasa. Chini soto pung no sakot ke lai na. Forget the pramota you loto. The pramota you loto. The pramota you loto. Habagra you loto. Habagra you loto. Habagra you loto. Kemang mi habagra no ayu loto mai misio. Bung kamang ke se jung hamai. Bung thang tong ke se jung kamang talai. Jada. Bose, are you ready? Kaisa nengui kaisa oro rally hong khundul ni siwa burinai taba oro mantri hatai sini thangai skodo tei moni thang jora rally khainai oro jotonu khatong khajari bisiti tini phaikha tei bisini oro je rally phainai rono hambaya phare satong kutuma jora ophane tini bubagra no logeroi tini chobana tei krak khainai khaimani bagai amo kaisa bisini rally jongsu phunugainai tini style busin tong Senjata Saimano or Am Sayo, they opposition of Jabba Kuri, Tung Tipramo Kamang, get in his Happen Kutuma, the Opera, or like Hambaya. Tal Kitchen or Chinibubagra in Loki was in Sobano, take a crack, I think, like Boko, like Lamso, in the Tipramo party work, gave it to Vijoy Jamatia, but recently the Bio Tango in it. Or jaga phai tini chungbai baksa hai ne hai krak khete bu khaine hnai ki philai phaijak kono bu blai khe hambai chini chobano ragrona ni bagai bo aro jaga bkha kri ani bangai ni oro jaga tini phai bo chini chobano chini bubagra choba chini raj ni febaro phai khene ni bagai bo tini chungbai baksa oro satung kutuma manja phai phimani bagai chini party ni ngoi chini bubagra ni bkha khengoi blai khe hambai ya par Kabai kubai lam chogo, Pilakai Panero Kabai kubai lam chogo, Pilakai Panero Kabai kubai lam chogo, Pilakai Promoter Panero Kabai kubai lam chogo, salai tongkha pramota phaikha bona sarawa salai tongkha thansan kaplai khane thansan laga dala phai bai din adisi samara thansan kaplai khane thansan laga dala phai bai din bijaru thalan bawa thansan laga dala phai bai din chap bai chap anar sab bol din Nawa Bubagra
Edisi village kaisa khaye sini keplai ning hinbatam mani mangli or jaga sang pray 600 meter jora tabok jora himui tango te 6 kilometer jora sang tabok jora himui tango bus kagote bus te 7 kilometer ok sang hinai ko sang tabok bus kanilo sini edisi song mari 12 tarik ko sang o monono sang sini keplai ni nugui ramani te bus keplai nai bus kanne 12 tarik ko sang jotone anaroso sin no bu doi sini khasuksa jotone sei koinene belaikhe mayagna sini prarthi sarpurno chandra jamatiano anaroso sin no bu doi kaplai khainani bagai jotto 20 killa bagmani jotto lukuro jotto jaga uno tabok bedi ingjak jasang bijay utsav ni bagai tabok laisingjak bus kami 17 tarik gange bijay utsav sansanai o bijay utsav chana ni bagai sini subjournal chairman already no brass kaibri paijak कारण सात तक ऐसे विजय उत्सव चलाए उनके बुआ कहाँ का संघनाई पोहा मैसाना जो तो जगह में संचिनी टीटी एडीसी गवर्नमेंट ने बागमानी भाई ने संघ कैटरिंग भाई ने जो तो जगह में पोहा सिमी के आवार और जानाई हम संघ कंफर्म ऐसी कोनो डाउट नहीं जाने कब करे है नहीं मगर ओ पार्ट जुमला पार्टी बीजेपी ने नहीं बात सुनाई प्रार्थी अमर जमातिया से करप्टेड ओ बरगनो के बूटा रेडी ओ बरगनो बूट रखांखे hai ni hai boni nok te bu sugrona ni bagai sinorok bud roma ni klaina boni rabar bagan te bu bangroma ni bagai si bono bud roma klaina boni hathai kotor bangroma ni bagai si bono bud roma klaina hai ni baba ang noroni social media te kop kaisa kesana ni musugu o 20 killa bagmani tiprasarok lukurok rangsa ni takuk te bukuk song hatei do phano hamjagai tawnai rok faidisang khansangai jine man thaini bagai sing jotono sabak khailai sini or thansana kapla lainai te sini patinam sung kaplai khai hambai edisi wo rangkisi sarohawu sini thani wo DWS kure sini thani wo current department kure sini thani wo PWD lama sanana ni bawi PWD naine kure sino rang rohoya অথচ বর্তমা সাফাইনাই রাইখালং কামে ফাইকে এডিসি 5 বছর চালাও হা পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া ব লামা খাইয়া তৈ খাইয়া কারেন্ট লইয়া হি সাফাইনাই কারেন্ট नि মন্ত্রী খা নিরঞ্জত শিব রতনলাল নাথ কারেন্ট মন্ত্রী তৈনি মন্ত্রী সাব সুশান্ত চৌধুরী ববলে লামানি মন্ত্রী হিংকে মানিক সাহা নিজে খোদ চিফ মিনিস্টার ने PWD मिनिस्टर তিনি বমো লামা কাহা খাইনি মুসু খানকে লগে নে ইঞ্জিনিয়ার ন চিফ ইঞ্জিনিয়ার ন রিঙ্গৈ থানি রাইখালং কামিনি লুকুরনি বাগৈ লামা কাহা খাইদিহি অর্ডার কে তিনি লগে 응ু হাইছি কিন্তু ব তিনি আম চাইন তিনি তিপ্রাসান ব হামজাগিয়া তিনি তিপ্রাসা তৈ কাহা মানু ওবন ব বক্রৌ মিহিয়া hani bangui ni khaya tini darang podo song borok no sawi omok khayui borok tobo maya dol kaise tongphan karon borok ni musukti ma khaya hani bangsi tung bar sawi je manek sahani tem BJP borok ke tini tiprasano hamdagya sujakok
sini अधिकार no roni musuya roman script betuno lekha por musuk jaya seno ha ne अधिकार bu roni musuk jaya additional empowerment bu roni musuk jaya ti prasa kodung pai han dili ni home minister soja pradhan mantri soja tar pore bu roni musuk jaya borok ba fatar phaini no hingke chi haja kogle bangladesh ni tini phaiha bonengke kagos potro thung ready nok thai ready nene tamosnai boroni ration card ready oma ke borno ke facility ro so sungke orona asayu orona thuyu oma ke ne busuk guduk tong phailekha tar pore bu tini ha ni kagos sunoroya ha ni bumung sunoroya nok thai ni porta kre nini jaga ni porta kre oma ke kabang ma sini ti prasar ma tong tini ha ni odikar maronai hung khanke जों कमिनेल थांपायो हायसि वाजे बिरिदि थांपायफो जों कोन दिनो वाजे बिरिदिया गाहानि बांसि ताबक सिनि बुबाग्रा सिनि भविष्यत सुनावानि बागै निनि आनि जतनि बसारनि भविष्यत सुनावानि बागै सि बुबाग्रानि चबा दिनि ओ चबा गणतान्त्रिक चबा जों कप्लाय मांनाय दिनि विलेज कमिटि बो खाया बरक 10 বছর कावै थांखा विलेज कमिटि खाया village committee khayani karon tambo jono edc village committee o rang rohya khayoni tabo member chairman kuru hingke finance commission rang rohya sabi teinai nok phang tori nangu village committee wo nge sabi teinai nok phang si kuru hingke ba dili no hoite rang rohya ta seba rang khos khaine tama khaine sini songja skuru manik saha chititei ne village committee election khaya o manik saha jodi tuna haja khanke asuk ti prasad doro dingui tong khanke tani 10 বছর rong bisi election khaya जों बीजेपी नि नेता रok phai khanke ma sungnai बीजेपी नि नेता ro or phai phrus misi dapon ma do power ma dama sapai ni nok li sungjak ti pramathao thang khanke nironi nok kat khairo nai bura bataro ya rega tanglo ya hai hnu chapai te 2 mas dai chini 2 mas je nok tana hi bo phaimani borok no no chung member sananai tabo bisi election chung khungpulingo chung applying tong seba nok tana apro dukina hai ki seba bura bata tana apro chung phunoi no nai hai ki hani ba ang sanen musugo nok tabo je li sungjak bo August ni simisi samung chenjanai do August ni sikang kono dino samung chenjaya nono nok tangoi ro nai kat khai ro nai hi hupon takiri di village committee election June mase 30 tarik ni bisi election committee paipeni khungpulung sapai ni dosala seba paine khungpulung bisi wa promoter paine nge tani bor no kiri tongsinai ta bok singma khanai je kiri nai ro no or ni wo bisi election ti promoter sipai nai hi sis tong ke nok tanda na hi ho hi tani kiri jani tongsi sini si member na sini si chairman na sini member ng kita tano ba jeng to tanya ble jeng jo to ti prasa no ma hai kita ya jeng to je tana hi ho paine no jeng ma phunu na hai chi bisi election pai me ni pore tini or jaga ke asu dapon ma ke saphayu ain ke bisi election khai di hi horaya Kamiam sayo lama ni bagay kok saraya. Kamiam sayo electricity haya ni bagay kok saraya. Kamiam sayo tuima nung yang maruno kok saraya hati. Orang ke dapon man ke tong payu do. Abo ni bagay jo tu ni se loss sebab bisi election kaya ni ti prasa. Orang BJP bu loss kere, CPM bu loss kere, ti Pramotha bu loss kere, loss na ke ti prasa hati. Parti ni kuno loss kere. जों जनगण नि लस दिनै बुबाग्रा जे प्रपर सावस जों पार्टी कटरिया जाति सि कटर दिनै जाति थानसांगनि हामजां लायबानि चिनि बुबाग्रा फोरों दं अ जरावो ताबोनि कैंडिडेट बीजेपी नि बुमपेर ओइ सिग्रिना नि हि नाव बुमपेर नि हि इन दं हाति अम चिनि कल्चरो ग्रै चिनि लुकुवा बु मासालायने Sini kami luku ma salane jadi राजनीति न तोर जागै
no mahai bot gan daw takho bai takho mahai hingsa to bo khain ke bono lokoni ngui ma salai na hechi no BJP khaine ki khaidi Congress khaine ki khaidi CPM khaine ki khaidi boni jorao kintu dom ki som ki oma hai ke no gan daw bumper of khaine oma hai mang ya chung ma sanai Our rights, yeah, we'll do or die. So no matter what, yeah, so we will fight, yeah, for our rights. So no matter what, yeah, we'll do or die. Hola, sini ako paisba, hamagaya may tono sa masaya. Sini pa ye tang yapo, piskang ni batang lay na, are ya ke chung le tola mo klay na. Hamagla, sini pa masaya. Soto kung no sakot silay na habagla sini papasa kini soto kung no sakot silay na porque tipra mota yung loto tipra mota yung loto tipra mota yung loto habagla yung loto habagla yung loto Habagano ayu lau to mai misio bung ka mang ke se chung ham lai bung thang tong ke se chung ka ma ta lai jada bose are you ready Tipra to bung ka ham tai norok media personal no haino ini jeng sini bisumuni barawa sen camping thangya aro prai sini 50 poribar sen hapka tai pasapasi tabo sini bolorom thago sini mandai polingpur constituency no kalai ombaino mohram sodar kami mo sen tabo dul camping khanai aboni jagolo sen te bujang saka abuknai te sampa bari jora sen thanai erpore sin bikol mo sunti khai sen tini pura sapung sen camping go thanai tabuk orwo yang oje sampong nagor bisi sampa bisi haikaba bisumuni yang आज रासदसत बिसे किटिंगे जतिनि जे कैंपिनो बोबा हाके लुकरोंगे फासिंग रेस्पॉन्स मानि तो ताबुक जे पुले जिंग ताबुक जे जोलाकालिन जे ताबुक चली तंगनि रानिंग जे चली तंगनि रेस्पॉन्स एकदम 100% माने रेस्पॉन्स मान जाखसन केबो आबो हायकुनु खुहाव दुखु नाजा करै बीजेपी नो ताकलाय जेसके कोनो बरक हायनो हापंग तुपसुमनायनो हनै बरकसे दिनखन लेरजाक तंगो आबन बागे बरक 12 तारिख नो फाट तुमना बागेसे बरक वान सुकजाक आमते हिनि बरक थानि आं आसास माखा बरक अम्बो कक दलका बोबा हाय तिनिनि सामुं बुतां अरव बीजेपी नो कप्लाय खलायनानि बागै हायकेबा अ जे माने अब जे 16 पोलिन परवा जे कप्लायनानि बागै बोबा हायके लुकरंनि फासिं बोबा हाय खाजुकुजुकुनो सामुं दो ताम सानाय ताबो सामुं न लुकना सिनि जे ता पार्टी जे शेड्यूल सिस्टम जे रजाक तंगनि रूल एंड रेगुलेशन सिस्टम न जों सामुं तां दंगो तामनि बागै हिंके जों आबनो पुरा क्राइटेरिया न जों बुनो फनुना नांगिया तामनिके लुकुरक ताम हिंके सिनि गंखैबार ताम सिका लाइथांनाय सरकार जेहेतु चिन्ति प्रसारनि बागै कोन खायलां लिया सिनि दफर बागै कोन खायमा लिया बरक साक नि हामनानि बागै नि जानानि बागै बनि पकेट रां पैसा सुबुंना बागै बनि गुबुन जागा बेराय तंगिना बागै आबा हाय खायने रंनो ताम खायते बरक ताबो खिबै बरक ताइसे खाकदाल खायै इ बीजेपी मारखनो ताकलाय बिसिबो एडिसि संमारि सिनि जे 12 तारिख आ जागा जत्त बरक खादों खाजाखाय बुदनन बागै प्रस्তুति दंगो तै आ जागानि आं सेलेंगै आ जागानि साजालांगै आं बहायनो सामुं तांनाय बं आसे फासे तांनाय आबा हायकेनो बरकनि थानिबो बरक माने बर सारवानो तमा कैंपिंनि सालो कोनो अजागानि जे सेंटराव कोनो केबिं मुंग्रक जातों हायकेबा मथा बीजेपी वर्सेस बा सीपीएम आमाके कासो जागो अमते हेरो कोनो केबिं मुंग जातों ताबुक sak jora do कोनो केबिं मुंग कासुमुंग द करै आं आबो बसानाय केबिं मुंग कासुमुंनि आ लामा बता फायलायतों बंनि खायदे खायथांतों आंगानि खायदे बां खायथानाय तामनि बागै के गणतन्त्र आइन दङ अ रायजोआव सिस्टेम फानि सलिनाय जों केबनो बादारिया जानो बादादार दं आबसुनान बं थानि बां कासार मं दंनाय और हम लाइयो कहे जा बसै nama grupa sini prati mo baca naik tahu foto box ada
nai di beninge. Abo gai nong ni yak mai ang asiban nango. Nong asiban bai siang keplai ngai. Bang tarik sini put asalo di beno angkat pangno kabang put bai pai hui des ni nunin bagai nong ni kam habe susun bagai song tangan bagai ano kebai klai. Ni boleh. Orang ni mau bawa aku sih ni seorang yang nanti no. Jangan aja. Tak kalau sini BJP ni put pasal apa bo? Kalau put itu. Itu podomar yang lagi ni. Mana jadi mesti maro. Rata-rata mulai tu malah. Maya. Mana saya awak. Ada kau kudu hago. Ada bare kudu hago. Kelai malah. Kahma bagar. Oi, kalau dia jangan diurut. Yang sekarang kita bisa. Kami ya baik. Nong asih jauh kalau orang dari siang, somsawa nong sungung, nong sapung bay, nong tangga payung gay, ang bahasa zak pracing gay, ang nong lokal ni noro, ang juga duntusan hasal ya. Kalau jenggai gusi potong mana, saya itu mana itu, apa no? Jika apa nubes kan, kalau kali kabo, sudah ansing saya cuma bayar, nor semasa saya sunai, yang lagi baru mau biskan makan. Kalau mau terus senglai dari kias, pakai kamu saya tengah itu sini bagi, senhai cilik lah yo, gara-gara kait tengah yo, bos nanti kalau cuma apa sih sini kena itu, apa nubes bos kamu kayak kabo, jadi di wajah sam, di benar wajah jadi di sana kamu di sana sini di pasta bos orang kamu, mana apa mana nya benar. Mana nya ya, mana nya. Karena ya wujud hanya yang saya tengah baru kayak kun kayak apa baca. Actually sini Bharatiya Janata Party kayak jata sistem baca kajak kamu ni, apa tu jaga orang complete kayak, tapi ada kata saya sini mul mantra, sebab jika saya pun bermain kena, apa tu sesen, mul mantra tu sama tangga tu kamu, saya apa kena sen, sini tanggo bertang apa no, saya kun kerja jawab kerja, jauh tu sama kayak ini ni, apa sekarang sama mana ni, apa sih tadi pas sini, itu otoman sini. Abang begini baik, nol baik, nol dan lagi ni aku kaji, sempat terus kaji, kesan salta sudah dinang, koi kalang kai, fungsi khatan saya banyak sekali bodoh. Apa no, cuma jangan nanti no, cuma kisah mana nya, Angguras no. Ani kahni tu pura buan ni sudah, pura saya mana angbo mah ke coli cong, bapa saya bisa ke busuk rau kiri cikon, no busuk, ikut tahu no kena, kami saya ratu, ikut payah pernah. Lagi bisa lu tak payah mana busuk kono, abis itu babu tiru ka, orang kas kayu ka, tam kalau mana dia, baru saya mana kumpulan kahni angba ke coli cong. Abu nak mariam tu sini kanan ni sini, kita. Antongnya apa pasal ngaji keplain kayak angkrin kau beri kelang kau, kan terus pasal mang lu kau kainai, kau sapainai, tam kainai ulos, tapi pun angkai nor bermain lagi nanti kan. Kamu tadi mana itu pasang kan? Nor bermana nya, bermana nya kan? Hei, lu cakap saya ini nama kami kabo. Ini kucing tu kan. Baru mari ni kan. Angkat saja.
Anh ba điều rồi sao cũng rồi đấy khi đã đọc đồ món phò Lekha pora khai kan gana sik. Ang mau balik kayu saja, ang mau balik kayu motor. Ini bukan mau ada kerja, ya mau ni. Ang mau kayu tak, saya makan dengan baik. Ang itu ni boleh jadi kan kan, buat sekarang balik kayu, ang balik kayu tu. Balik saya nggak rapi motor. Kita tahu kan punya jadi tu khadal kayu tingkat kan, ada level tinggi, bus kan, orang nuan tu jadi tak kan kayu, yang kayu untuk tujak, ni narong. Hargalo lagi, sama lebih, kadang-kadang terkadang sentai kisah. Tahu dong, jauh kisah facility ini kisah betul ke mudah-mudahan. Jauh kan lu, ini spray mesin hoce, ini traktor mesin hoce, jauh kapal mesin hoce, jauh mana itu. Abang bagi nama facility itu mana ya, abang pun orang kerja. Gan ni dikiri sehingga ini jauh ini kan, ini awak jaga ini pasal jauh mana, baik tadi ini, abang orang kan kerja lepas nong kapal kerja kan nong asyik nong hamil mana kan, supply ini, abang dia kalau orang kan berapa Aku pun tahu. Berapa tu saya kalah yang aku terbaik. Welcome. Mandai apa tu? Sana sebenarnya. Boy, kalau anda parti ada. Nana, tali orangnya, anu macam sama jadi yang nombor semua. Taklay bisi ko, anu taklay kajanki, normal baksa khat sampai ke, sampai bagai anu sama jadi. Mana ini bela na, kamu jora naik ke CBM naik ke, motor naik ke, IBP naik ke, itu baru so, sini dokan ini bagai sini kita orang mau itu kasih pun ini. Asal sakta pun orang lain tak ada bahkan. Hai pun jat ini raja ko sorga pun, keidru ko sorga pun. Jauh semua sorga nanti people सरकार में बना रिपोर्ट सरकार के तंग में एकदम मजबूत अप्रूव के संग काम के ए उसिन थानी गबां फैसला के सामने तंग बनाएंगे ताकि चलाएंगे नहीं खाते ताबन बगे नर दाखलाई बिसिगम पे तीन बार तारीख गबां से aku pun tahu tak ini. Kemana boynya lagi apa sampai apa lama? Ni musuh tin yang kau Apa nak itu? Apa lapus dengan masuk ini? Tak lain le aw. Jadi lagi saya rajo wa am saya sama kerja kan. Ni apa kah? Mana wansungan kekal wansung. Betul kerja belang sih. Hai pun anu wansungan kan. Saya mana lada. Kaham tu saya wansung tak. Aman baginya ang. Tahu yo yong ko. Kebang mana orang juara rei. Nong hamari nong asyik bermakan kan. Sama kebang matang sama isam jari. Asal. Itu sini orang. Gari. Gak ada apa kau. Selain
night, Silai night. Edisi happen, Silai night, Silai night. Edisi happen, Silai night, Silai night. Edisi happen, Silai night. BJP wo board de Mantha Single Manake, Modi ji no board de Bebak Single Manake. Silai night, Silai night. Edisi happen, Silai night, Silai night. Edisi happen, Silai night, Silai night. Edisi happen, Silai night. BJP wo board de Mantha Single Manake, Modi ji no board de Bebak Single Manake. Kumulung menjanake, tay barsa nanggo kumbar. Kumulung menjanake, tay barsa nanggo kumbar. Silai night, Silai night. Edisi happen, Silai night, Silai night. Edisi happen, Silai night. Pursare, bodo. Edisi happen, Silai night. কতজন ভোটার আছে বাড়িতে? ভোটার কতজন আছে? বাড়িতে আছে 12 তারিখ তো ভোট জানেন, তো মোদিজিরে তো পদ্ম বলছেন না ভোট দিতে লাগবে। মোদিজি তো ওনারা ক্যান্ডিডেট বানিয়েছে এবার রাজেশ দেববর্মা দিবে। আমরা তো এতদিন ত্রিপুরা মাথারে IPFT দিয়ে ভোট দিচ্ছি। এটা তো আমরা ক্যান্ডিডেট রাজেশ দেববর্মা। মোদিজিরে ভোট দিতে দিছি, IPFT দিছি, এখন আমরা নিজেরা ক্যান্ডিডেট পাইছি। হ্যাঁ সবাই কইেন ঠিক আছে। মানে অনেক 60 বছর দুজন হয়েছে, কেউই বাধা পাইতো না, ফ্যামিলিটা অনেক গরিব। আমি অনেক চেষ্টা করছি কয়েকবার কোথায় দিতে জমা মিনিস্টার কাছে দিয়ে আসছি। শুনেন, মোদিজি আপনারা 2000 টাকা করে বাতাস সাহায্য করে রাখছে। এতদিন তো মথা আসলো, IPFT আসলো, আমরা কথা কেউ শুনছে না। তো মোদিজি এবার নিজে ক্যান্ডিডেট দিছে, ঠিক আছে? তাহলে 12 ব্যবস্থা করে ভালো আছো নি? হ্যাঁ ভালো আছো নি? 12 তারিখ পদ্ম ফুল চিহ্নে মোদিজি রাজেশ দেববর্মার ক্যান্ডিডেট বানাইছে। 12 তারিখ বাইক নাই কেমন আছেন আপনারা? কেমন আছেন? ভোটার কয়জন আছে বাড়িতে? আচ্ছা, তো ভোট তো আইছে, মোদিজিরে ভোট দিতে হইব। ভাতা পাননি? পান। ভাতা কে দিছে? মোদিজি দিছে। মোদিজি ক্যান্ডিডেট দিছে রাজেশ দেববর্মারে এডিসিতে। সবাই মিললে রাজেশ দেববর্মারে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করছিল 12 তারিখ, ঠিক আছে? তো রাজেশ দেববর্মা আপনারা নিয়ে কাজ করবো। তো সবাই কইেন, আশেপাশে সবাই কইেন যে অন্যখানে ভোট দিয়ে ভোটটা যেমন নষ্ট না করে, মোদিজিরে ভোট দিতে। এবার কি আমাদের সিম্বল কিন্তু পদ্ম ফুল, এই যে পদ্ম ফুল চিহ্ন, পদ্ম ফুল আমাদের দিকে মানুষ তো আগে দীর্ঘদিন অন্য সিম্বলে ভোট দিচ্ছে, এই কারণে পদ্ম ভোট আইছে তো ক্যান্ডিডেটকে ভোট দিতে হইব। রাজেশ দেববর্মা আমাদের এই এলাকার ক্যান্ডিডেট। 12 তারিখ সকাল সকালবেলা গিয়ে পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিবেন। আর আশেপাশে সবাই করবেন কিন্তু ভোটটা যেমন নষ্ট না করে। মা ও মা কিছু লক্ষ্য রাখো, হ্যাঁ কিছু বসা দিতে এত ফটো উঠা, হ্যাঁ ভাতৃতে ওটা হরি
Belbali nang mas. আস্তে খেলেন ভোট দিতে হইব তো মোদিজিরে মোদিজিরে ভোট দিতে হইব 12 তারিখ না আপনারা পাশের বাড়িতে বুঝাবেন আপনারা তো ভোট দিবেন আশেপাশের লোকরা বুঝাই দিবে হ্যালো প্রার্থী বিজেপি ক্যান্ডিডেট কজন আছে বাড়িতে ভোটার 12 তারিখ তো মোদিজিকে ভোট দিতে লাগবে মোদিজিকে ভোট দিলেই আমাদের ক্যান্ডিডেট ভোট পাবে ঠিক আছে অন্যদিকে ভোট নষ্ট না করে আশেপাশে সবাইকে করতে হবে যে মোদিজির জন্য ভোটের মাধ্যমে যেটা ঠিক আছে আমাদের ক্যান্ডিডেট হ্যাঁ রাজের যাবো না কথা খেলা আছে হ্যাঁ চলো এবার কিন্তু পদ্ম ফুল ভালো আছেন নি ভাতা টাতা পাননি মোদিজি তো সবকিছুই আমরা দিতেছে মোদিজিরও তো ভোটে জিতাই দিব মোদিজি ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে রাজেশ দেবমাঝি আশেপাশে সবাই করবেন বলছেন ভোট দিতে 12 তারিখ ভালো আছেন নি ভাতা পাননি মোদিজি তো সবকিছু দিতেছে আমরা মোদিজির ভোট দিতে দিতে আমরা সবাই সবাই করবেন আশেপাশে অন্যখানে ভোট দিয়া ভোটটা যেমন নষ্ট না করে এবার আমাদের তোমার সিম্বল কিন্তু পদ্ম ফুল চিহ্ন অন্য চিহ্ন নাই ঠিক আছে পদ্ম ফুলে ভোট দিলেই মোদিজি ভোট পাবে দেখবেন এই চিহ্নটা কোনখানে বাঁচে এই চিহ্ন যেখানে এখানে মারা দিবে আইয়া ভালো থাকবেন ক্যান্ডিডেটরে তো নিয়ে আসছি হ্যাঁ মোদিজিরা পদ্ম বলছেন সবাই করবেন হ্যাঁ সবাই করবেন যেমন 12 তারিখ ভোট পাবে ভালো আছেন ভাতা পাননি ক্যান্ডিডেট আছে তো আপনার লোক দেখা করতে মোদিজি ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে দিতে দিল ঠিক আছে সবাই Belaikan hambai sini press media amlo sini bondur ono si yarong no sung tini aro phaiso baga sini sulo mannai purni sini candidate atau sini prathi sini tapu okra sini Rajesh Debroma tai sini probari jotonu na hambai sung aro tini dur khalil laikya khalameni bisingo belaikan kha tong tho tamni himba o jaga joto jaga sung habar jotonu Bharatiya Janata Party podopurna hamnane ro তাহলে ইনকা সঙ্গাবনো বুঝছেন ও সিরি ও নির্বাচন 12 তারিখ जों পদবর বুট নাই আমনি বিসিঙ্গ বুঝছাঙ্গ जों সরকার ফাইনাই जों 17 তারিখে বিজয় মিশনनि बागै रं पाइजाक जों जस गबानो जों सरकार फाइनाय नरेन्द्र मोदीनो जों हात बिनि यागना जों सक्त खानि जों थानि दङ जों नुखारो ताम्बा 5 বছর ত্রিপ্রামা थारनो जों नुखा राजा राजानि फालि चालायखा लालमा थारनो जों नुखा अजबर कोन उन्नयन खायमान नगलिया পাবলিক নুখা জাগাবো 5 বছর পর কোন উন্নয়ন খাইমানো গিয়া জাতনে বাকে খুবাইকে জাত জাত হা দফা দফা হনে কিন্তু বংনি সমঙ্গ সং নুগিয়ানি বাগै বড় পাবলিক বেবং বিখুপ মুই দं আবুনি বাগै ন सिरि सत्तनि चाइ जों तिनिवा माननाय परम्परा जों 100% जों पासनि फायनाय सिनि ताको राजेश देब्रमा आबुनि बागै जों सिनि भारतीय हालाम 19 दफा जाति रंना सिनि कुंथाय बारंना आबुनि ककमा सव सिनि कपाल हमला थांके भारतीय जनता पार्टी सिनि कपाल हमला थांके पदबर बुट खांके सिनि कपाल जों हमनाय आबुनि बिसंग जों बसगंग सिनि सबका विकास जों उन्नयन दिग्याति होय जों मानाय वनामाय सिंगा जों तिनिवा सिनि शिक्षानि दिग्याति एकलब्य स्कुल सिपेम बामफ्रम रक्तफोर कसाग रक्तमफ्रुवा जे जायगा 4टे स्कुल
ताबुक जों 21 स्कुल खायमा खायसे नरेन्द्र मोदी नाहारमान माय इंग्लिश मीडियम स्कुल मॉडल स्कुल गोबांबा जों दिनै उन्नयन खायदों दिनै हाथाय कथाना जोंथाबो खायदों बरबराना हाथाय कथा गोबांबा जों उन्नयन दिनै लामा सामा बेबाग दिग दे जों आबुक लायदों आबुनि बागैनो जों खाते देन कखरे जों जेसकेपनो जों सरकार फायनाय 28 मिथिनो जों सरकार फायनाय दिनै राजेश जाब्रम बिपुल बुलबाय पास में हासन हामबाय दिनै नक नक खामानि ब गामियाव हाबकाबो किसु सेखनानै मंखा बिसुमनि पारा सिनि टाकाजला मन्डल बिसं क्लायो टाकाजला मन्डल बिसं जों जागा सिनि विलेज कमिटी सिनि 7टा दङ बुथ केन्द्रखा 10टा दङ अ जागा सिनि ब्लाइखना हामै दङ दाबो जों जों थाङै दङ जागाबा बिक्रमल सम पाराबो अ जागा सिनि बररक सुनु जत्तनो फाइदि नि सावरि दङ जों हाबै दङ नक नक दुट खायद जन सम्पर्क खाय दङ अ जत्तनो भारतीय जनता पार्टी बुथ दे बरनि जे करप्शन बरनि जे करप्टेड बरर जत्त नुगै था सुदु त्रिपुरा मथरि बरर नेतारक सिंचो पुइसा खावा गाड़ी पायो नक पायो जों जत्त नुगै था जों सारान कोइ गया जों जत्त पाब्लिक जन साधारण लोक दङ आमनि बागै जों ताबो गुलागाटी आरे टाकाजला मण्डल बिसुनो जों दिनै हाबै दं दिनै नक नक हाबै लुकरकनि बिसु जरतै माने सपोर्ट मानखा ना लुकुर थाइम साखाला जे नग नग थामन जत्तनो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ना हामजाबाय केबो ना हानाय करे जत्तनो जापि क्लाइ दङ सिनि उन्नयन दिग जाते सिनि बरक दफा हामना थांगा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नो बुट नाय जत्तनो गोसित केबो बाद दिया बर जत्तनो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वो पदबार बुट ना बागै आबुक लाइ दङ दे हामबा আমাদের প্রার্থী পদ্মফুল চিহ্নে তারা দাঁড়াইছে তাহলে বিজেপি থেকে সময় করে আনা ছিল একদিনবার দুবার ঢুকতো না এটা কারা বুঝবো আবার এটা আমাদের প্রার্থী সবাই বাড়ি ঢুকছিল নইলে কেউ খারাপ পাইবো কিন্তু আমি সোজা কথা দিই সবাই বাড়ি ঢুকছিল বালা খারাপ সবাই ঢুকছিল নইলে দেখে জিনিসটা খারাপ লাগে আয়েন শুনিস না বলে কেমন এটা আমাদের প্রার্থী বিজেপি তরফ থেকে প্রার্থী দ্বারা করেছে দেনা আরে তেলে আমার বাবা বানা গেল কানে পাতা কই দিতে মোটা আছে লাগিয়া এদিকে তো সব মোতারা আছে পঞ্চায়েত এতদিন তো মতা থাকাতে দিছে না তখন তো মোদিজি নিজে ক্যান্ডিডেট দিছে দিব তো এবার দিব ভাতা পাবেন ঠিক আছে দিব এবার এতদিন তো মোদিজি ক্যান্ডিডেট দিছে না এবার মাথা এবার তো বিজেপি ক্যান্ডিডেট দিছে নরেন্দ্র মোদী নিজে ভোটার কজন আছে 2 জন পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করছেন মোদীজি এবার নিজে ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে রাজেশ দেববর্মা এতদিন তো আইপিএফ আসলো ত্রিপুরা মাথা আছে এবার আমরা বিজেপি নিজস্ব ক্যান্ডিডেট ঠিক আছে ভোটটা যেমন নষ্ট না হয় আশেপাশের লোকেরাও করবেন যে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে মোদী সরকার আছে তো আমরা সারা জীবন কিছু না কিছু এই কথা মনে রাখবো সবাই যে আমরা যদি এখন বিজেপির ভোট না অন্য কারো দিই কোন একটা সরকারকে বিরাট বেমানি করলাম সরকার কেমন আছেন হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ভাতা ভাতা পানি পেটিয়া ছিল ত্রিপুরা মথা ছিল এবার মোদীজি নিজে ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে রাজেশ দেববর্মাজিরে এডিসির মধ্যে কিন্তু এতদিন বিজেপি সরকার বিজেপি কিন্তু এডিসি কিন্তু আমাদের দখলে আসিল না তো যেহেতু আমাদের কথাও শোনার লোক আসিল না যেহেতু এখন রাজেশ দেববর্মাজিরে ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে উনি ভালো লোক ভদ্রলোক শিক্ষিত মানুষ আপনারা পাশে থাকবো 12 তারিখ আশেপাশে সবাই করবেন পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে মোদীজিরে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন বুঝতে পারছি আগে তো দিদি ভোটার সুযোগ সুবিধা পাইছেন এই ঘর কি আবাসন যোজনার ঘর সরকারি ঘর তো মানে মোদীজি দিচ্ছে তো দেখেন মোদীজি তো আমরা লেগে অনেক কিছু করতেছে
আগে সিপিএম গভর্নমেন্টের আমলে সারাদিন রাস্তায় মিছিল মিটিং করেও সুযোগ সুবিধা পাইতো না মানুষ, এখন ঘরে বইয়া বইয়া মানুষ সুযোগ সুবিধা পায়। এতদিন তো আমাদের ক্যান্ডিডেট আসছিল না, আমরা ত্রিপুরা মাথারে ভোট দিছি, মথারে ভোট দিছি, এবার আমাদের কাছে একটা সুযোগ আছে যে আমাদের নিজস্ব ক্যান্ডিডেট মোদিজি রাজেশ দেববর্মাজিরে দাঁড়া করাইছে, এবার 12 তারিখ পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিবেন। সবাই রেখবেন, শুধু আমরা ভোট দিলে হইতো না, আমাদের আশেপাশের লোকরাও কইতিব ভোটটা নষ্ট করে লাভ নাই। এইটা এবার বিজেপি সরকার করতেছে, যদি আমরা ক্যান্ডিডেট না দিতে পারি লস আমরা রেব। ভোট দিয়ে মোদিজিরে জিতাই দিব, ঠিক আছে? সবাই রেখবেন, আমরা ভোট দিলে হইতো না, আমরা সবাই কইতিব, কারণ মোদিজি দেশের লিগে এত কিছু করতেছে, মোদিজিরে জিতানোর দায়িত্ব আমরা। মোদিজি রাজেশ দেববর্মাজির এবার ক্যান্ডিডেট দিতে দিতে এতদিন আমরা আইপিএফটি রে ভোট দিছি, মথারে দিছি, আমরা তো আর কেউ খুঁজে পাইছি না, ভোটের সময় শুধু ভোট চাই। এবার যেহেতু আমাদের নিজেদের ক্যান্ডিডেট, আমরা ডাক দিলে পাশে পাবো, আমরা ওনাদের জিতাই দেব, ঠিক আছে? এরকম প্রাইম মিনিস্টার পাইছি, এটা আমাদের দিকে বিশাল সৌভাগ্য। মোদিজিরে আমরা ভোটের মাধ্যমে জিতে পারি। সবাই 12 তারিখে সবার নিয়ে যাবা, সবার নিয়ে যাবা। কেমন আছেন? ভালো আছেন নি? ভাতা টাতা পাননি? ফর্ম ফিল আপ কাইনের ভাতার ফর্ম ফিল আপ হয়েছে না? তারা প্রত্যেকবারই দিতেছে দাদা, আমরা প্রায় 15-16 জনের মতন লোক nong nasibat besiang keplaing nai bar tarik sini bud asalo bibino angsak pengno tabang pun pai woi des ni nuyun bagai nong kam besi pun bagai samkangan bagai ano kebaik lagi ini boleh করণীয় মই বউ কইছি নি সরকারি না দিন গানা দিন পাগলাই চিনি বিজেপি নি ভোট বাসা ওঠাবো কোন ভোট দিতা TV ma tong jadi pun ini tang sai to anh ba điều mungkin dong aro sakumura ro kira ro to mon pol লেখা পড়া খাই কেমন আছে ang bobari kayo sa man ang bobari kayo mosok kayo doon kayo kaya kasi pilih tahun kasi kemudian nih bawa negara berpani rawat negara yang mau ada saja ya mah ang bu kayo tak sama dengan baik ang itu nih boleh jadi kan nak buat kan bari kayo ang bari kayo do apa sampai saya tak ngerasa itu teman-teman ini tabuk tam hanya itu ketor kaca tinggal ada level 3 bus kan orang nomor pilih tak kayaknya yang kayo untuk tujak ini naron bus kan itu batari tabuk hanya lehan depan Nang modi Ini wala nya ngato nya nya ni karkelo lagi sama di batari no terus kan sini tai kisah tahu dong dapat kisah facility ini kisah seperti kayak moda-moda itu kan lo ini spray mesin hoce ini traktor mesin hoce joto traktor mesin hoce joto mana itu nong asih dia kalau dari siang songgawa memang sungguh nong kapung baik nong ditanggup kayak yang bahasa pasti yang nong lokal ni noro an juga duntisan hasal ya kalau jengkai gusti patro tong mana tadi tong mana apa no jika apa nembus kang nipal tarik apa suruh angsin tak cuma bayar nor masa kunai yang lagi bermo besar macam bermo bos harus dan lain lagi keras pakai tong masa kena kintu sini bagai jangan ciri lah yo gar kaitan yo bos nanti kalau cuma apa sih sini tengah apa macam bos kamu kai tahu যেহেতু বিজেপি ওয়াইসা চান বিজেপি ওয়াইসা যদি এই দিশা কোনো যদি চান্স দেই না দি পাঁচটা বছর তাম ক্যামেরা বড় মানা নাই বেনা মানা নাই এখন মানা নাই না ওই যদি হানে রে খাইতে বড় খাইতে কোন খাইলা আবু ভাই অ্যাকচুয়ালি সিনি ভারতীয় জনতা পার্টি কে যেটা সিস্টেম বাই যে খাইজা কমন
তারা কো বাইক নাই নাই কই কাকে আয়ো কেমন আছেন আপনারা? আমরা কেমন আছেন? ভোটার কয়জন আছে বাড়িতে? আচ্ছা, তো ভোট তো আইছে, মোদিজিরে ভোট দিতে হইব। ভাতা পাননি? পান। ভাতা কে দিছে? মোদিজি দিছে। মোদিজি ক্যান্ডিডেট দিছে রাজেশ দেববর্মারে এডিসিতে। সবাই মিললে রাজেশ দেববর্মারে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করছিল 12 তারিখ। ঠিক আছে, তো রাজেশ দেববর্মা আপনারা নিয়ে কাজ করবো। তো সবাই কইেন, আশেপাশে সবাই কইেন যে অন্যখানে ভোট দিয়ে ভোটটা যেমন নষ্ট না করে, মোদিজিরে ভোট দিতে। এবার আমাদের সিম্বল কিন্তু পদ্ম ফুল। এই যে পদ্ম ফুল চিহ্ন, এই পদ্ম ফুল আমাদের দিকের মানুষ তো আগে দীর্ঘদিন অন্য সিম্বলে বুঝছে, এইখানে পদ্ম ভোট আইছে তো ক্যান্ডিডেটে ভোট দিতে হইব। রাজেশ দেববর্মা আমাদের এই এলাকার ক্যান্ডিডেট। 12 তারিখ সকাল সকালবেলা দিয়ে পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিবেন। আর আশেপাশে সবাই করবেন কিন্তু ভোটটা যেমন নষ্ট না করে। মা ও মা কিছু লক্ষ্য রাখো, হ্যাঁ কিছু বসা দিতে একটা ফটো ওটা ভাতৃতে ওটা এই হরি ভোট দিতে হইব তো মোদিজিরে, মোদিজিরে ভোট দিতে হইব 12 তারিখ। না আপনারা পাশের বাড়িতে বুঝাইবেন, আপনারা তো ভোট দিবেন, আশেপাশের লোকরা বুঝাই দিবেন। হ্যালো প্রার্থী বিজেপি ক্যান্ডিডেট কজন আছে বাড়িতে ভোটার? 12 তারিখ তো মোদিজিরে ভোট দিতে লাগবে। মোদিজিরে ভোট দিলেই আমার ক্যান্ডিডেট ভোট পাবে। ঠিক আছে, অন্যদিকে ভোট নষ্ট না করে আশেপাশে সবাই কই দিব যে মোদিজিরে জন্য ভোটের মাধ্যমে জিতাইতে হবে। ঠিক আছে, আমাদের ক্যান্ডিডেট রাজেশ দেববর্মা। হ্যাঁ, রাজেশ দেববর্মা কথা কেমন আছে? হ্যাঁ চলো এবার কিন্তু পদ্ম ফুল। ভালো আছেন নি? ভাতা টাতা পাননি? মোদিজি তো সবকিছুই আমরা দিতে আছে। মোদিজিরা তো ভোটে জিতাইতে হইব। মোদিজি ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে রাজেশ দেববর্মা। আশেপাশের সবাই করবেন, বলছেন ভোট দিতে 12 তারিখ। ভালো আছেন নি? ভাতা পাননি? মোদিজি তো সবকিছু দিতেছে আমরা, মোদিজিরে ভোট দিতে দিতে আমরা সবাই সবাই করবেন আশেপাশে, অন্যখানে ভোট দিয়া ভোটটা যেমন নষ্ট না করে। এবার আমাদের সিম্বল কিন্তু পদ্ম ফুল চিহ্ন, অন্য চিহ্ন নাই। ঠিক আছে, পদ্ম ফুলে ভোট দিলেই মোদিজি ভোট পাবে। দেখবেন এই চিহ্নটা কোনখানে বাসে, এই চিহ্ন যেখানে এখানে মারা দিবেন। আইয়া চলো ভালো থাকবেন। Karena untuk kabar sedih sering tuh.
जों दिनै 2026 जंमारनि संकल्प पत्र जों दिनै उन्मोचन खालाय पहिलानो हामबाय जोंनि देशनि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनो दिनै अमित शाहजीनो दिनै लिडार्स बिदिनो बिदिनो दिनै हान्थानि मन्त्रिफ्रा जोंनि खागोनां मायागोनां जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साजीनो तेजिनी प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्यनो जोंनि लगे मंत्री शांतनु चाकमाजी दङ टिंकुराजी दङ जोंनि नेशनल नर्थ ईस्ट इंचार्ज सुनील पात्राजी दङ तेजिनी दङ जोंनि समीर उरांजी तेजिनी बिपिन देबबर्मा दङ जोंनि जत नेशनल प्रेसिडेंट नेशनल जत लिडार दङ जों दिनै 2026 एडिसि सममारि सिनि बागै जों तमा खायनाय सिनि सरकार फायगोन जों तमा खायनाय मन जों ताबुक नर्मेल गोसोआव मिडिया दङ समाज जों ताबुक संकल्प खालामनो जों ताबुक घोषणा खालामो बेलाय हाबाय ताबुक म जोंनि जतनो गोसोआव जों संकल्प पत्रनो खायसे परि नालाय जोंनि एक्स एमपी देबुति दिब्राजी जों ताबुक जतनो संकल्प पत्र घोषणा जत एक संगे जों दिनै रिलिज खालाय बेलाय हाबाय শুভ সকাল আজকে আমাদের যে সংকল্পপত্র ঘোষণা তার যে প্রকাশনা আপনাদের মাধ্যমে এই সাংবাদিক সম্মেলন সকালে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্যের সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। আমি সবার তরফ থেকে আপনাদের অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের সহযোগিতা করার জন্য, আমাদের আহ্বানে আসার জন্য। আমাদের সংকল্পপত্রে আমরা 29টা পয়েন্ট আমরা রেখেছি। এই 29টা পয়েন্ট সেটা আমরা ক্ষমতায় আসলে আমরা সেটা করার উদ্যোগ গ্রহণ করব, কার্যকরী করার উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করব। প্রথম 1 নম্বরের মধ্যে আমাদের আছে, আমাদের ইংলিশে লেখা, এখানে বলা আছে যে proper recognition will be given to Kokborok and all other tribal languages. এটা 1 নম্বরে। আপনারা জানেন আমাদের সরকার kokborok ভাষার উন্নয়ন এবং অন্যান্য ভাষা উন্নয়নের জন্য বদ্ধপরিকর এবং এডিসিতেও আমরা এটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে আমরা 1 নম্বরে রেখেছি। 2 নম্বর আছে আমাদের ভিলেজ কমিটি will be formed.
ডেমোক্রেটিক্যালি। আমরা এই পয়েন্টের মাধ্যমে আমরা এটা বলতে চাই যে যাতে ভিলেজ কাউন্সিল নিয়মিত হয় আগামী দিনে এবং সেটা ভালোভাবে পরিচালিত হয় তার ব্যবস্থা আমরা করার উদ্যোগ গ্রহণ করব। 3 নম্বর, steps will be taken to preserve the customary laws and traditions of tribal societies. আপনারা জানেন আমাদের জনজাতি সমাজে আমাদের সামাজিক রীতিনীতি আছে এবং ঐতিহ্য আছে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ভাষাগত বিভিন্ন ঐতিহ্য, এবং আমাদের সমাজ, জনজাতি সমাজ সামাজিক নিয়ম নীতি অনুসারে চলে। তো সেটাকে আরো কিভাবে আমরা আজকের দিনে এটাকে তার সঙ্গে মানানসই করে আমরা তুলতে পারি, তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে, চিন্তাধারা করা হবে। 3 নম্বর গেল। 4 নম্বর হবে হ্যান্ডলুম অ্যান্ড হ্যান্ডিক্রাফট ট্রেনিং সেন্টার্স উইল বি ওপেন ইন এভরি জুন to economically empower tribal women. আমরা জানি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের জনজাতি মহিলারা বনন শিল্পে খুব পারদর্শী। আজকে রিসা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কারণে ভারত এবং বিশ্বে তার পরিচিতি লাভ করেছে। তো কাজে এটাকে আরো যাতে আমরা তার উন্নতি করতে পারি, তার মাধ্যমে আমাদের জনজাতি মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারি, তার চেষ্টা আমরা করব। 5 নম্বর, a girls hostel will be established in every district of tribal areas. আমাদের জনজাতি অধ্যুষিত জেলাগুলিতে ট্রাইবাল গার্লস হোস্টেল করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। 6 নম্বর, in tribal areas smart and modern office building will be developed in every village committee area. আমাদের আপনারা জানেন যে আমাদের অনেক বিসিতে সেরকম আমাদের পঞ্চায়েত অফিস হোক তার সেরকম ভাবে এখনো ডেভেলপ হয়নি। অনেক জায়গায় ভাড়া করা বা সেরকম ভাবে বিল্ডিং ঘর আমাদের নেই। সেটাকে যেমন বিল্ডিং করা হবে তার সাথে সাথে আরো যে আনুষঙ্গিক তার আধুনিকীকরণ করা ইত্যাদিও চেষ্টা করা হবে। 7 নম্বর, আন্ডার দি প্রধানমন্ত্রী বন্ধন যোজনা সিস্টেম ফর প্রোডাকশন, কালেক্টিং and packaging and marketing of forest produce will be strengthened for improving tribal livelihood. আপনারা জানেন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বন্ধন যোজনার মাধ্যমে আমাদের বনের যে সম্পদ সেটাকে সংগ্রহ করে সেটাকে বাণিজ্যিকরণের মাধ্যমে আমাদের জনজাতি সমাজের, বিশেষ করে জনজাতি সমাজের আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে। তার জন্য বিভিন্ন বন্ধন কেন্দ্র খোলা হয়েছে, ট্রেনিং দেওয়ানো হচ্ছে। তো এটাকে আরো স্ট্যান্ডার্ড করা উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ মেডিকেল কলেজ উইল বি এস্টাবলিশড ইন ঢালাই। আমাদের রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা আগে থেকে ছিল, তো এডিসিতে আমরা ক্ষমতায় এলে সেটাকে আরো ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করা হবে। আমাদের সংকল্পপত্রে আমরা সেটা দেখেছি। 9 নম্বর, a nursing and paramedical institute, এটা ইনস্টিটিউশন হবে বোধহয়, will be open in খবুলুকেও নার্সিং এবং প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সেলফ হেল্প গ্রুপস, এসএসজি গ্রুপস আমরা জানি অফ ট্রাইবাল ওমেন will be standard and special initiatives will be taken to increase the number of লাখপতি দিদিস। আপনারা জানেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যারা সেলফ হেল্প গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাবসিডির মাধ্যমে আর্থিক
সাহায্য করা যেমন হচ্ছে, তো তাদের মাধ্যমেও আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটা নতুন আমরা মাত্রা দেখতে পাচ্ছি। বিভিন্ন পশুপালন হোক, বিভিন্ন ফার্মের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে। এই যে লাখপতি দিদি, তাদের সংখ্যা আরো বাড়ানোর জন্য এডিসি প্রশাসনের তরফ থেকেও আগামী দিনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এরপরে আছে আমাদের রুরাল মার্কেট আন্ডার দি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এরিয়াস উইল বি মডার্নাইজড। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা যারা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এরিয়ায় থাকি, বাজার থেকে ন্যূনতম রেভিনিউ কালেক্ট করা হয় আমরা দেখি, কিন্তু সেটা সেইভাবে তার কোনো পদ্ধতি, তার কোনো ভালো সিস্টেম নেই। সাথে সাথে মার্কেটগুলির অবস্থা খুব করুণ। তো তার জন্য আমরা যদি ক্ষমতায় আসি, আমরা যদি এখানে বসতে পারি, তাহলে বাজারগুলির উন্নতিকরণ সেটা করা হবে। তারপরে open spaces with proper shade and other civic facilities will be developed for community functions in different parts of ADC areas. আমাদের সেই এডিসি এলাকায় যে কমিউনিটি, আমাদের এটাকে যদি আমি বাংলায় বলি যে সামাজিক, আমাদের যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে সামাজিক কার্যকলাপ হয়, তার জন্য যে বিভিন্ন শ্রেণীর দরকার হয়, একটা অনুষ্ঠান করতে গেলে, মিটিং করতে গেলে, বিচারের জন্য আমাদের গ্রামীণ এলাকায়, বিশেষ করে পাহাড়ে সেই ব্যবস্থা নেই, ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। তো আমরা যদি এরকম কমিউনিটি হল, কমিউনিটি শেড ইত্যাদি করে দিতে পারি, তাহলে আমাদের গ্রামের মানুষের জন্য সেটা অনেক সহায়ক এবং অনেক উপকারে আসবে। তো সেটাও আমরা মাথায় রেখে আমরা সেটা করার উদ্যোগ গ্রহণ করব। আর আমাদের যুবকদের জন্য 13 নম্বর পয়েন্টে এ মডার্ন ফুটবল একাডেমি উইল বি সেট আপ ইন খুমুলু। এটা অত্যন্ত দরকার। আমাদের জনজাতিরা, বিশেষ করে ত্রিপুরার ফুটবলের ইতিহাস যদি আমরা দেখি, যে আমাদের জনজাতিরা ফুটবলের খুব স্কিলের সঙ্গে তারা এই খেলাটাকে উপভোগ করে এবং খেলে এই ইয়ের সঙ্গে, ফুটবলের সঙ্গে। তো এটাকে আরো যাতে আমাদের যুবকদেরকে উৎসাহিত করতে পারি, আজকে যেভাবে ড্রাগস সহ বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ রাজ্যের, তো যুবকদেরকে সঠিক পথে দেখানোর জন্য খেলাই একমাত্র মাধ্যম। তার জন্য এখানে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে ফুটবল একাডেমির মাধ্যমে। TTAADC will be renamed as Tripura Autonomous Territorial Council. আমরা এটা দেখেছি যে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল লম্বা নাম এবং ডিস্ট্রিক্টের মাধ্যমে তার যে অর্থ, সেটাকে আমরা চিন্তা করেছি যে এটাকে একটু পরিবর্তন করে আমরা ত্রিপুরা অটোনোমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলে আমরা তার নাম আমরা নতুন নামকরণ আমরা করব। 15 নম্বরে এ মার্শাল আর্টস একাডেমি উইল বি এস্টাবলিশড ইন TTADC এরিয়া। মার্শাল আর্ট আপনারা জানেন, এটাও যুবকদের জন্য আত্মরক্ষা হোক এবং খুব দরকার, প্রয়োজন। এবং আমাদের জনজাতির যুবক যুবতীরা তাতে আমি দেখেছি একটা আগ্রহ সকলের আছে। তো সেই আগ্রহকে আমরা সম্মান দিয়ে লক্ষ্য রেখে আমরা এটা চিন্তাধারা করেছি। 16 নম্বর ট্রেডিশনাল ট্রাইবাল মেডিকেল প্র্যাকটিসেস উইল বি expanded, documented and scientifically developed. আপনারা জানেন, আমরা বনাজি বলি, অসুখ বিভিন্ন এরকম যে আমাদের অচাই পূজা, এই সমস্ত আমরা শুনি গ্রামে। তো এইগুলিকে কিভাবে আজকের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজকে মেডিসিন হোক, হোক, সেটাকে আগামী দিনে কিভাবে তার ডেভেলপ করা যায়, সেই চিন্তাধারাও আমরা করব। 17 নম্বর সেন্টার্স ফর ট্রাইবাল ক্লথিং অ্যান্ড ওয়েভিং উইল বি এস্টাবলিশড ইন এভরি সাবজোনাল এরিয়া। এটা অত্যন্ত, আমি মনে করি আমাদের
জনজাতি মহিলাদের জন্য খুব উপকারে আসবে। কেননা আমরা রিগনাই যেটাই বলি, এখন অনেক আমাদের জনজাতি মহিলারা সেটা বিক্রি করে এখন অর্থনৈতিকভাবে অনেকটা স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ভূমিকা গ্রহণ করছে। এই ওয়েবিং এবং তার যে ক্লথিং ওয়েবিং, তার জন্য সেন্টার এস্টাবলিশ করার আমরা চিন্তা ভাবনা করেছি। 18 নম্বর, দি ভিশন অফ ড্রাগ ফ্রি ত্রিপুরা বাই দি অনারেবল চিফ মিনিস্টার আমাদের সামনেই আছেন, উইল বি স্ট্রিক্টলি ইমপ্লিমেন্টেড থ্রু এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এজ ওয়েল। উনি সবসময় ওনার ভাষণে বলেন যে, আমি লাইনটা বলে গেছি, ড্রাগস ইজ এ সেম, ফুটবল ইজ এ গেম, এরকম কিছু না, ফুটবল ইজ এ গেম, ড্রাগস ইজ এ সেম, এরকম ওনার যে এটাকে আমরা আরো এডিসিতেও আমরা লাগু করতে চাই, যাতে আমাদের যুবক যুবতীরা এই যে নেশায় যে আসক্ত হয় তার থেকে মুক্তির জন্য খেলাধুলা একমাত্র উপায়। তো তার জন্য এটাকে আরো বেশি উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমরা ড্রাগ মুক্ত ত্রিপুরা যে ওনার অভিযান, এটাকে আমরা ত্রিপুরা এডিসি এলাকাতেও আমরা লাগু করবো, চেষ্টা করব। 19 নম্বর, ট্রেনিং এন্ড মার্কেটিং সেন্টার্স ফর হ্যান্ডলুম প্রোডাক্টস উইল বি এস্টাবলিশড ইন TTADC এরিয়াস। এটাও হ্যান্ডলুমের জন্য আমরা TTADC এলাকায় একটা সেন্টার, ট্রেনিং সেন্টার খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ মাস্টার প্ল্যান উইল বি প্রিপেয়ার ফর দি ডেভেলপমেন্ট অফ খুমুলুং। খুমুলুং যেহেতু TTADCর আমাদের সদর দপ্তর, এই সদর দপ্তরকে সাজিয়ে তোলা এবং তার উন্নতিকরণের জন্য একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হবে। 21 নম্বর, যেটা আন্ডার দি চিফ মিনিস্টার রাবার মিশন assistance currently being provided for rubber cultivator in ADC areas will be further extended. এই জায়গায় আমি একটা বলতে চাই যে ইতিমধ্যে আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশনের আওতায় 50টা স্মোক হাউসের জন্য আমরা দিয়েছিলাম, কিন্তু 5 বছরে কোথাও স্মোক হাউসের চিহ্ন আমরা দেখিনি। তো সেটাকে আগামী দিনে আমাদের সরকার এলে আমরা সেটাকে ভালোভাবে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা আমরা করব। তার জন্যই 21 নম্বরে আমাদের এটা রাখা হয়েছে। এলিজিবল বেনিফিশিয়ারিজ উইল বি provided permanent house under the প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। আমরা দেখি গ্রামাঞ্চলের মানুষ এখনো অনেক জায়গায় গরিবের পক্ষে গৃহ নির্মাণ করা একটা বিরাট সংগ্রামের বিষয়। তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারা দেশে আমাদের গরিব মানুষের জন্য, গৃহহীন মানুষের জন্য এই স্কিমের মাধ্যমে দিয়ে থাকেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে। এটাকে আরো ভালোভাবে করার জন্য বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন হোক, ইমপ্লিমেন্টেশন হোক, এটা আমরা করব। এভরি লিভিং ইন টিন রুফ হাউজেস উইল বি প্রোভাইডেড হাউস আন্ডার দি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। এখানে একটা কথা বলতে হয়, আগে টিনের ঘর, যেমন কুঠাঘর, টিনের ঘর, এইগুলি তার আওতায় ছিল না। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকার সেটাকে কনসিডারেশন করেছেন যে টিনের ঘরটা এখন নতুন করে সেই আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে, এতে আরো বেশি করে মানুষ ঘর পাবেন। তার জন্য এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার কথা আমরা বলছি। এখানে ফিনান্সিয়াল, টেকনিক্যাল অ্যান্ড developmental support including seeds, fertilizer, etc. will be provided to Jung families. ত্রিপুরা রাজ্যে যদি আমাদের একটা প্রচেষ্টা আছে যে জুম কাল্টিভেশন, যেটা পুরানো প্রথায়, তাতে বন ধ্বংস হয় আমরা জানি, কিন্তু তারপরেও কিছু লোক, এখনো কিছু পরিবার এই জুম চাষের সঙ্গে যুক্ত আছে। আমরা তাদেরকেও যতদিন তারা জুম চাষ করবে বা অন্য বিকল্প ব্যবস্থা না করা যায় অন্য কাল্টিভেশনে, ততদিন আমরা তাদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এটা আমরা করছি। এবং ইলেকট্রিফিকেশন অফ অল হাউজেস ইন ট্রাইবাল এরিয়াস শ্যাল বি এনশিওর্ড। এখনো গ্রামাঞ্চলে কি হচ্ছে, বিদ্যুতের ইয়েটা অনেক জায়গায় বিলের সমস্যা হয় বিভিন্ন কারণে, এখনো অনেক বঞ্চিত আছে দেখছি আমরা। সেই জায়গায় আমরা আগামী দিনে
চিন্তা করব। তারপরে প্রভিশন অফ পাইপড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সাপ্লাই ইনক্লুডিং ইনোভেটিভ স্কিমস ফর এভরি হাউসহোল্ড উইল বি এনশিওর্ড। আমরা জানি পাহাড়ে জলের সাপ্লাই দেওয়া খুব কষ্টকর ব্যাপার, তো সেখানে যদি পাইপলাইনের মাধ্যমে আমাদের যে ওয়াটার সাপ্লাই যেটা DWS এর মাধ্যমে যদি না হয়, তাহলে সেখানে ইনোভেটিভ ওয়েতে সিস্টেমে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি এবং এটাকে আগামী দিনে আরও বেশি ব্যাপকভাবে কীভাবে করা যায় সেই চেষ্টা আমরা করব। 27 নম্বর, solar lighting projects in TDDC areas will be implemented on large scale. সোলার লাইট আমাদের ভারত সরকারের একটা প্রকল্প এবং এতে আমরা রাজ্য উপকৃত হচ্ছি। তো এটাকে আমরা TDDC এলাকায় আরো লার্জ স্কেলে ব্যাপকভাবে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা আমরা করব, যাতে কোনো গ্রাম অন্ধকারে না থাকে। এবং 28 নম্বর যেটা, boys and girls under the ADC areas will be provided with special skill training to avail job opportunities at national and international level. আমরা জানি শিক্ষিত যারা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে, মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করে, অনেকে এমন সার্টিফিকেট হোল্ডার আছে, কিন্তু তাদেরকে যদি আমরা স্কিল ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমরা ট্রেনিং না দিতে পারি, তাহলে জব অপরচুনিটিস তাদের কম থাকে। বিভিন্ন IAS পরীক্ষা বা TCS এরকম আমাদের UPSC হোক বা DPSC, তার জন্য তাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করার কথা আমরা ভাবছি, যাতে করে তারা ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে জব পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সুবিধা হয়। লাস্ট যেটা 29, young entrepreneur under the ADC area will be provided financial and other kinds of support to get up their own business ventures through startup and others. ভারত সরকার স্টার্টআপ চালু করেছে, আপনারা জানেন। তার মাধ্যমে আমাদের বেকার যুবক যুবতী শিক্ষিত তারাও যাতে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদিতে এস্টাবলিশ হতে পারে, তার উদ্যোগও আমরা গ্রহণ করব। অনেক সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। তিনি 2026 সংগঠনে চিনি বরফ বিভাগে চিনি টিপ্রাসা রং বিভাগে টিপ্রা হাস্তে বিভাগে যে সাপ্লাইমু তেন্দরমি বিসুকে ওজন সুন্দর দরকার চিনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী নির্মলা সিংহ। ওটা যদি প্রশ্ন থাকে একটা দুইটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং ডাইরেক্ট ফান্ডিং। এখন আমি সর্বপ্রথম আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের এবং আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে যে 2026-এর ADC ইলেকশন সেই উপলক্ষে যে সংকল্পপত্র আজকে প্রকাশ হয়েছে, আমি আমাদের প্রাক্তন যিনি পূর্ব লোকসভার সাংসদ হরিবুদ্ধ ত্রিপুরাকে ধন্যবাদ দেব এবং এখানে সমস্ত যারা আমাদের নেতৃবৃন্দ, আমাদের সাথে ত্রিপুরা প্রদেশের সভাপতি গাজী ভট্টাচার্য উপস্থিত আছেন, সবাইকে আমি ধন্যবাদ দেব এখানে উপস্থিত থাকার জন্য। এবং বিশেষ করে আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব সমস্ত যারা আমাদের সবসময় সাহায্য করেন, আমাদের মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেখুন, আমরা যে প্রশ্নটা আপনি করেছেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টই হোক, বা অন্য যে কোনো ডেভেলপমেন্ট, মোটামুটি এখানে আমরা 29টা পয়েন্ট
আপনি খেয়াল করেছেন কিনা সবকটাই কিন্তু কাভার করেছে মানে এটা, এবং ত্রিপতিবাবু খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছে। এবং আমাদের যে উদ্দেশ্য মেইন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি, যে এতদিন ধরে এই যে এডিসি এলাকার অনুন্নয়ন, আমরা রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের, আমরা ডাবল ইঞ্জিনের সরকার মিলে যেভাবে আমরা এডিসিকে আমরা ফান্ডিং করেছি, পাশাপাশি যেভাবে আমরা জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট বলুন, রোড বলুন, ইলেকট্রিসিটি বলুন, জল জীবন মিশনের নলসের জল, সবকটা কিন্তু আমরা করছি। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আপনি দেখেছেন কিছুদিন আগেও বলেছেন রিয়াং শরণার্থীদের মানে এইরকম মানে কিছুদিন হলো খালি সেখানে তাদের যে সেন্টারগুলি তৈরি হয়েছে সেখানে 20 দিন পৌঁছে গেছে। আরেকটা জিনিস যেটা এত উঁচু জায়গায় একটা হিল এরিয়া, সেখানে জম্পুর হিলে সেখানে জল পৌঁছে গেছে ইনোভেটিভ আইডিয়ার মাধ্যমে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দেখুন কত মানে খবর রাখেন এবং মন কি বাত অনুষ্ঠানে উনি সেটা বলেছেন। অর্থাৎ আমাদের যে মেইন উদ্দেশ্য, আপনারা দেখুন এই সংকল্প পত্রটা যে বানিয়েছেন, বানানোর জন্য বানানো হয়নি, কিন্তু এটার মধ্যে একটা ফিলিংস আছে। প্রতিটা যে আমাদের পয়েন্ট সবটার মধ্যে একটা মানে কানেক্ট করা, যে জনজাতিদের জন্য সত্যিকারের অর্থে আমরা করতে চাই, এটা করার জন্য করা। তো এই বিষয়টা কিন্তু আজকের এই সংকল্পপত্রে কিন্তু সেটা প্রকাশ পেয়েছে। এবং আমরা এবার প্রথম এটা একটা আমি বলবো যে একটা ইতিহাস তৈরি হতে যাচ্ছে, যে ভারতীয় জনতা পার্টির একটা রাষ্ট্রবাদী পার্টি এবং রাষ্ট্রবাদী সরকার এবং একটা ন্যাশনাল পার্টি প্রথম এডিসির মধ্যে গিয়ে আজকে সরকার করতে যাচ্ছে। আর মানুষ বুঝতে পারছে, কারণ কেউ চায় না অশান্তি, ভায়োলেন্সে আমরা বিশ্বাস করি না, পরিষ্কার। আমি এখানে আমাদের যেদিন থেকে আমাদের ঘোষণা হয়েছে আমরা 28টাতে আমরা ঘোষণা করব, তারপর থেকে যে ভায়োলেন্সের লিস্ট যদি আমি আপনাদের সামনে এখানে বলি অবাক হয়ে যাবেন। আমি বলবো কোথাও কতগুলো ভায়োলেন্স ওনারা করেছেন, আর আমরা ভায়োলেন্সের তীব্র নিন্দা করি এবং ভায়োলেন্সে ভারতীয় জনতা পার্টি বিশ্বাস করে না। এবং সেইভাবে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও সবসময় বলে আমরা শান্তির কথা বলে অশান্তির সৃষ্টি করি। আমি অদ্ভুত লাগে, বলছি শান্তি কিন্তু অশান্তি। তো এই যে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করছে, আমার মনে হয় যে সেটা আমাদের এই যে সংকল্প পত্র যে কিন্তু প্রকাশ হয়েছে, সেটা সমস্ত জনজাতি ভাই বোন এবং এডিসির মধ্যে সকল অংশের যারা মানুষ বসবাস করে তারা এটাকে ফিল করবে এবং তারা বিশ্বাস করে যে মোদীজি যা বলেন তাই করবে। এতটুকু আমি বলতে পারি। সবাইকে ধন্যবাদ। आप हमेशा बोलते हैं कि एडीसी में करप्शन हो रहा है। अगर करप्शन हो रहा है तो सरकार आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है और उनके साथ आप लोग अलायंस में क्यों है? देखिए एडीसी अलग एक ये लोकल बॉडी है। आप देखिए हमारे पास तो ये जब हम एडीसी में आएंगे, समझ रहे हैं, एडीसी में जब आएंगे तब धीरे धीरे सब आएगा ये, क्योंकि हम उसमें दखलदारी नहीं चाहते। हम अगर करेंगे जानबूझकर हमें दखलदारी है, कोई भी लोकल बॉडी, अब सपोज एएमसी हो गया या हमारा जो लोकल बॉडी बाकी है, इसमें हम लोग थोड़ी इनको इंटरफेयर करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन खबर तो है हमारे पास। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें क्यों नहीं करते हम, तो जब टाइम जब आएगा उसी में हम करेंगे। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, होगा ही। আচ্ছা, এডিসি কে এমপাওয়ারমেন্ট করার প্রশ্নে আপনারা বরাবরই একটা স্টেপ নিয়েছিলেন 2018 থেকে, সেখানে শুধু নাম পরিবর্তনের একটা বিষয় এই ইস্তেহারে আছে, এছাড়া ওয়াটার টিকিটের সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো বিষয় এই ইস্তেহারে স্থান পায়নি। পাশাপাশি একটা প্রশ্ন হচ্ছে এই সংগঠনের Sai kendaraan ini wan semua ni tamu. Margan mana? Manai. Ekdom kubunya. Engkau nong ni angke roba agi thane bisi roba sab salu bitong.
Kapang ni bekak tei neng tam tam sep mangka sujud sujuda. Maya, bata lo maya kuno maya ba kan tang da o mang kun ko mang no ki ko mang ka no ki sa mang ka kan ka jam sa. Nin le umur lok le bisu ka ba boleh so. Bata mana ni o den ko ta sing ba. Nini kami te. Oh, tempe sa. Oh bi go sa sina. Nini bumung so siding te. Sumitra tam devor ma to kolo je tam jam te. Ini Kula Mandai Sini Pudi Rajesh Devarma Sini Buto Prati Pasamani Si Mane Pudi Puro Au Bo Kaham Kai Bud Ji Nai Bud Kawang Kawang Mani Na Bud Kampai Ji Nai Oke Ani kami Pudi Parawa Ini kami roklo bawa hai saput dok Kami wo Sini kami wo Agino Mudah-mudah mana saput tunggu Sampai proses itu lo di sini lo apa itu ini Buddhis ini pun pakai kita kalau ni bisirogo edisi congmariwo batanya ni tangai tonggo candidate Rajesh Devarma ini wan sukma ni bobo hai roki se sagari an wan sukma ka to kono no ji wan na 100% ekdom nongni beri buma bodol rok dokon saput tong hani ple ke pai thangka ke bobo hai rok no kami am rok kobama tabuk to kami am rok chung pherang kre lama kaham kre rungno rok kaham kre ingi tongo jotono bigra khangra rok kurisi pura rok bata rok mai angi tongo aborok bata dar jaggi thangbanyo lama rok kaham banyo ni khukte kise sagari Jadi kan kita lama buka hamanai, kerja pura jamai atau mai rogo manai, kita nak kaham berumnya rumnya. Ini bunyi teh. Tadi taklan ni bisi, di edisi song mariwo, mandai sulo mandai pulen purni, Rajesh Devarma batanya ni tangai tongo bobo herokni ni wangsu mungkin sesagari. Mandai ni kalau song mari ni, Rajesh. Mana từng belai kena hambai di bo emni boot kebang ge pas kena. Ekdom 100%. 100%. Ini Jeng beli bagai oleh परिश्रम खाई tu. Emni imang roga nugu tongka pasung maro. Mang to je muluk mani apa no ya mang. Ekdom mengus tongka tanah pas. Ini bumo. Ani mukai bina lok kide borma. Dah hambai. Yang masih deh. Yang ada. Tak lagi bisiwo di edisi song mariwo candidate sulo mandai pulen purni Rajesh Devarma batanya ni thangai tongo bobo hai ni wan sumung keplai jang no keplai ngai ekdom 100% imang roga nunggu tongka tamo imang nunggu tongka keplai ne ini bumung saya hambai Kago tanai bisirogo bo tai kobangma bisi kolongma lai thangka 25 bosor 30 bosor 50 bosor sawi thangbai kya peto wangai thangbai kya nga taklani bisiwo tike edisi song mariwo sulo mandai pulen porni Rajesh Devarma batanya ni thangai tongo keplai jangno kisa sai khinragari nini wan sumung tamo bungai kubunya nini kami bobo kami ni bumo Ratchandra nini bumo nung bata rok di mangka mantha bata man mani bisi busuka ka ribosha dah hamba Kini mo tung belai kaya kini mo sulo mandai kulungku konstitusi ini tung kaisa kini candidate mo tung mangka belai kini tung katungga
লামসবজাক जों বেলেগেনাव পাংসবজাক চিনি খাবো কারণ দীর্ঘদিন ছাত্র সংগঠনের যেব রাজনৈতিক বৈধ দাবজাক পলিটিক বৈধ দাবজাক जों বন বড় পক্ষে जों বন কাহানো মানখা চিনি মনের মতো जों বন মানখা মানমানি বাগै जों বেলেগে চিনি মস্তুল মানলে जों যত জনগণनि বাগै जों সবাল কাহাম नै जों वान खुलिमानो ओमफ्राय जों बन जेसेबां जों बन खोख्लाय गिदिरिनाय गिदिरि मानि बिसिंल যত শুনো মানলে जों जेबो कन्स्टिट्यूशन যত ताको बुकु जों उपलब्ध बासाबानो आपते बिपते उपलब्ध दंगानो पासे दंगानो हले जों बेलाय बेलायखायनो थाखो लायगा जाय खाबो संगो बसिनि सिनि मुंखि सदि आनि मुंखै जिल्लानि देवरमा आंखाय स्टेट महिला मोर्चा होमबा sini takut sini media personal no hanya orang tadi sini ada tapi jatuh di pasar pun barang no ane sakbai kan hamzah mabai te orang tadi jatuh no si bayar kali kuat kan kok sana sini sini Kuala am tayo sini mandai Sula Kuala constituent sini area mana sini Yakrai Bazar tu aing pai rupai kami joras orang sini gari baik road show kaya o jangan bisingo ang semangkha o amtani borok belaikhai mayagana tai borok khatang khaja khaiye sini buskarne edisi songmari no te dimphon nasingjak borok lejas nongkha borok 12 tarik place lejo tamni bagi je singo jaga je sini hawon sing semangkha singo jaga o jangan joto public rok joto onu bono devata rok joto noro tibasa kungse barok mayagana rok borok joto no palki borok bijbinen burna ne borok tingjak engka je tini o ruto je rally khaimani bisingtei buskanni titiya disi songmari ni bukhaktei o amchani lokorokno kusar mungtom tongnai paithok naji norok nukhana tini ni je o jagani rutso bo ni gathering beleke successful abun bagi ang o amchani bormo tei o amchani netirongno ba netarongno ba sini o jagani jonjati muksani jata netirong tei tongnai rok borno bahino paibele hambai tei o mondoli bahino sini mondol sabapati tei o jagani bidayok sini sar tini kidak bono bahino hambai tamni bagi ke naji ang o amtani inggai bongni o amtani sadalangai o amtani tapungai bongni phayungai bongni tutuingai ang no borok buskani edi songmari o keplai klaiman jagolong tei ang bongni samo tongai samo khainan bagai sini bungthai barang bagai sinangni bagai borthoti bagai tui hor ja nangmani lama sini karin borokni sujug subida a bo joto nang borokno kutugan bagai
गाड़ी घोड़ा पाइलाइछा गोबां बादायदारक सुवाग दाबि दाबि पाइदों लाइछा ताइसिनि दफानि बागै बर' मुंसा खायनांलिया आंनि बागै
12 तारिखआव आंध्र सहरनि काइसापाड़ा बुथ 4 आंध्र सहर काइसापाड़ा बुथ 4 हो आंध्र दावतnya begitu जों जत साइमाखा जे त्रिपुराबो थांनो पार्टी गैथा त्रिपुराव कमाय थांगा एडिसिओ 00 जे त्रिपुरा मथा पार्टी और त्रिपुरा मथा पार्टी और मोहरा Duk campaign yang Prastang Bisiwo yang Bridgepara, Onerai para, Chandrojoy para, Sita Joy, kamu para seng, tahu bahannya seng tangkinai, tahu haka catia para seng tangkinai, amta haka jauh tu seng, jatuh kereng mereka, baru jatuh na asas apa. যে মহারাজন বড় খামজাগো মহারাজন লগের নাই চিনি মান থাকা চিনি অধিকার মানানি পাই বড় চিনি মহারাজন তা বুট নাই सार नङासो गुरमानि गामि गामि गुरिखा त्रिपुरासनि गामि आमसाय कन्डिशन रब बमाहाय फिलिं थायगा बाहाय सामु खायजा বলনা মা সাগো যে গত 75 বছর চিনি বরফ রাজনীতি খাইলাইকা ডেভেলপমেন্ট কক সাজাকা কিন্তু আজ পর্যন্ত লামা করি তুইনুগানে ব্যবস্থা করি কারেন্ট করি অমাহাই অবস্থা অরফানো তাও গাড়ি কাহা খাই ফেমিয়া जों थांमाने पाराराव ता थांका लामा करी हिमिमा थांलायो अमाहाय अवस्था अथच अमरपुर बाय अमरपुर टाउन बाय 2 किलोमीटर बिसिमासि ताव पर्यन्त गाड़ी पर्यन्त थांलाया इनएक्सेसिबल माने कानेक्टिविटी करिनि दं उनका डेभलपमेन्ट नि कक तब जत सरकार फैगानो डेभलपमेन्ट कक साइ दङ डेभलपमेन्ट खाइने हयतो डेभलपमेन्ट खाया विशेष गरी दिनै एडिसि एलाकाको अमाहायका चिनी बरफ एलाकानो डिप्राइभ खाइदों आरो हानि बङै तावक चिनी गोवाग्रा चिनी महाराजा चिनी त्रिपुरा सारनो थांनानै बङै शुद्ध डेभलपमेन्ट कक थायाजों चिनी बरफनि जे अधिकार हानि अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार ते राजनैतिक अधिकार न आदै खाइने बङै चिनी गोवाग्रा जों थानसां जिसागा जों ताव जत त्रिपुरा